when I travel, it broadens one's horizons. Matangofie lea pesena o tātou whailoa i nei. O vi inga lava ma fatunga ale au whahatu pese o lo tātou tunuu. Mana tunatu walofa i pea i lo tātou tunuu o Samoa. Po whea lava o le larolangi nei o anga i ai fuafuanga o le soifua. Sa ili ngā malosi e ala i le tamau a inga sa ili i nei ona po. O lo tātou sa ili malo ai i fafo mai o lo tātou atunu na o tau soifua mo tātou o lai. Ele mwhai lava o na whaangaloina i o tātou loto ma o tātou manatu lo tātou atunu o Samoa. Pei lava fwoi o na alalanga ai i tātou i talitonunga whai utaia. O whea lava o le larolangi nei a ngā i aile i utaia. Po le tangata Israelu. Ia ai a po ngā whea o le larolangi o lo ta oto ai ia lona atunu. Le tūlangi o tūtonu ai Israelu. Ia na a ngā i lole i ai o na langona ma manatu e tilo i ai fafo atu o lona whaamalama e pe o na iai ngā upu. Sisi ala whaamalama ma tilo i le mea o ta oto ai lona atunu i le waainga whaale mawhau i le la poto ai o le larolangi ma le kelope. O le fo ila ua muli ta i o tātou langona ma o tātou manatu. Ona o le pele i o tātou loto, o lo tātou atunu o Samoa. A whai fo ia tātou te talo, tātou te talo sia ina ai lava lo tātou atunu. I whai ngā loto. So o se mea lava. O talanoanga e a ngā i lava ma taula i lava. I le soifuanga wha Samoa. Aisea. Le anga i le mwhai au na ave sea e se isi a malosi. La ngona olo i ai tātou. Tātou te wheo fōfua i ala. A o le taula malosi o i o tātou la ngona. O lo tātou atunu o Samoa. Ma mea e pele i o tō finangalo ma o mātou wha moe. O mea sa ma sani ai le soifua. Le so la ma lo tātou pale mai na ua alofangia e le atua lo tō soifua ma lo tātou o. O lo whapena lava o tātou la ngona ma o tātou manatu. Tātou te pisi pea i whi au masani o i tū ese o le lalolangi o tātou nonofo ai. Ia e tau lai au tātou la ngona ma o tātou mawhauwhau. O i tātou la o Samoa. Ioi. Matango whielale nei, ia so ua whoa ina mai e le atua i lau soifua ma lo mātou wala. O te le iloa po le ale tau i le nofuanga o le nuu o le ai ma le nātu nuu e te iai. A o le tau iai mātou i California i saute nei. Mise lava le nei tu o e o lo mātou nunofoi. E le mamao tu nei na Talanoa matu i lepa. E pi fōlinga mai o Samoa mātou. Wa vevela. Ona mai lava i le amatanga o le vai aso. Ke le iloa langa e se le tūlangi na o iai le vai aso atu i ona tua. O le makua malu lu e ufitia le afo i le naonga ele na o iai le puao, le tele waso. Malu lu, timunga. Ia, ai o sau i wa o toi fo i mai le aso sana se i mawai atu nei. Oka se vevela a asalela. O lo whapena lava i o mai le aso. A o le afiafi la nga i le po ma le wabeao. Ia e malulu. O le taule na o le iai mātou i California i saute nei. Ia, e whisui ia le alofo o le tua o le mea mautinoa lava le na. E le tā mau, e le tā tasi i se vaenga lo na alofa. E peifo ona o tātou va ia i mea umalava o le fōfuanga na ia whaia. O lo soifua la ma lo mātou wola e le nei aso. Ia. Se teimi mātou whaafeilo i atu. Tu sai o le tātou whilo inga i le Polokalame al sa A Le Fai'oa. I le au nanga al si ufonga o le tai afau. I le nei aso whareile. Aso lua se furu mare malu. Ui ka fiola e. Wa umare maa singari.
E pia ele ma vai atu ona o tātou whaalongolongo i longo o le vai luanga o le. O le ese nga o tausanga. Mata mai le masina. Ia leo tātou o si ui o whaulanga o le nei masina mua o le tausanga. Le waso lua sifuru mane mata. Lua iwa i lo tātou o tunu un manisi atunu o le lalulangi o lo ese ai taimi. Ia, ono tūlangana na Fossie ai le atua le lalulangi ma mea o tumuai. A tua manga masani le ni o nanga festa to lotu. Avatu se matu tala e whaafeilo ia lo ia tuailu tupa ia u mafuta mai. Ia, ona tātou whai me whaasolo i le Polokalame o le nei aso. Se vi inga o le tua e whai ei ma a matai se tātou lotu. Tātou I forma te talo I le tua. Neli I elo mātua tua. O e sila fia la vao mātua loto I le ni vaenga o le aso. Mātua te avatu ai I la Afiafi o mātua langona whanau nau. Ina ia tu mau pea I la Afiafi lou lava mamalu. Mauvi inga. A le whaamanu ma le whaanetanga mai o mātua loto. E vivi I ai I la Afiafi I le ni vaenga o le aso.
tutumo mātou loto i le oli ma le fia ia te oe le li. A wā o lau fio le ta mā lofa. E te alofa muti vale pea a lava pea. O lou lava to sā le li e. E tele ngese lava a wā e telea mana ia ina o mātou leanga. Ai tu mau pea lo alofa tu noa ia i mātou. E le iti te ailo mātou anganga whaftai. Mala mātou whaololo maau atu le tamai. Alofa ma ia e fio mai e te tū mau ia i mātou umalava. O e o talitonu ma whatuatua i lau fio. Alofa mai i la mātou wholaunga i le niaso. A mātou iai tū lātou whaai wiu o whe au mga luenga. Mafuta mai o e Manuia ai. Tasi ai male nei le tamai. A wale wha maoni i mātou e te pena o vi inga e ala i mea mātou te whai. Alofa ma wha mangalo mai. Le vāo mea ese ua o mātou soli ai au tūla fono ma le ana i atoe. Le atua wha mole se ia e wha pale ina o mātou leanga. Wha mangalo i mātou tamai. Ai mafuta mai oe. Tālo pea le li e. I le nei au nanga. Ina i au mātou te pena ai se vi inga mo oelo mātou te maa. O au mea whai ngā luenga le li e o mātou manatu. Ma upu mātou te tau te talai. Foa i mai. Ma ia sanga tono o na o mātou whaia nei au nanga. Ina ia tau pa iaina ai pēr lau fio. I o mātou wola au auna. Maunga vale lava i ruma o lau fio. Ranala mātou te talo le tamai. Ma ia tu mawai pēr i lau fio lou lava ma malu malovi inga nei se ia ho'o i le whaamamau. Whaamamau lava. Ono Yesu le mātou li whaamamau. Amen. Mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai mai le vavau I le whaavavau tu mau oe o le papa e le malue lue lo uolo maualunga o te sao ai mai le malosi o le itamai lo uanganga whamanu mawhawhetai o le atua o le vavau na te umau oe si ia e lo leo malanga elelei oe
lulu e mea uma moa silafia e ia o umanatu le tua le maunga le tua le vanu bua bua pea olo le le mea uma no uanganga famanuma fa fetai ole atua ole vavau na te oe si ia elo leo malanga elelei oe do uanganga famanuma fafetai ole atua ole vavau na te oe si ia elo leo malanga elelei oe elelei oe Tasi minute te ainene tūlai whā. Let's talk about easy. Amatai no le tautua lo wharewale siu whonga na tai whau le nei aso whareile aso luas full ma le walu o Januari le nei ai o Amerika ia i LA, Long Beach, California i saute nei. Ia, e pe au na manino le lei i o tātou longona ma manatu le ese o teimi maso, ia, manatu Samoa wa so luas full ma le iwa i le so, pena Australia ma New Zealand. Ia le fato a luas full ma le valu i matau, io ai amataia se whawheiloa i atu al si whonga le tai au whau i le tū mai o le tala le lei, i auto sunga i tama whaasau o le langi. Au na te tofia le tua o no ina manu, a walo tātua tino ina ia soifua mātatau i le tua. A matatu ia sa mātou whawheiloa i le fionga le ake epikupō, ia, pa ia o le tu a inga sā, sunga e li te akono maulato whalitua, Suasua maulato whalitua, talo whalava. I whapewha ana whawheiloa i atu i le sao whainga toi ina whaatonu, ma le komite o lau toi ina, maulato whalitua, lau whainga luenga pa ia le tua i whawhengainga maulato whalitua, wha tūna pā ulia i Afioga ma lana whanga, lau tau tuli vai le ngase a wā, leo si ina pea o lau tau ofo tāulanga i le atua i lau tau soifua, ina ia lau tele le fina ngalo ke riso, i lau tau tālai. Whawheiloa i atua i le nganga whaaloalo tālofa lava. Whapewha e ana whawheiloa i atu i le presidente, o le kalesia metutisi, ai te nane whoi o sea, ia, tausi mata ngā ruenga mwhale tua, ia mole nā i tu vaitele o le kalesia, tālofa lava. Sunga le apostolo, pa i o lau whinga luenga whaiwhi au mo la tau whale tua, whawheiloa i atua i pa i o le IoT, tālofa lava,
I tu ese o le lalolangi whaatasi ai malo tātou atu nuu whaafeiloa I atu le si ufonga le tai o whaulanga ngā whaaloalo. Presteno steiki, te nane whaile no whae e pikopo, o lātou fisoswani mo mua malilua, ia ma tofi maurulunga o le nai tu o le tovine, ia mātou te whaafeiloa ia toila ngā whaaloalo, talofa lava, mālolo soi fuamuia, ma le langi mamā, ia le ngata I lea ia whaafeiloa ia tula ngā whaaloalo pa ia whaale atu nuu, Samoa ua ta oto lava o se ala ua o yo pa ia mau mamalu, pa ia lava mai le vavau e o le whaavavau leanga o le atu nuu tofi e leo se atu nuu taliola. Mātou te whaafeiloa ia toi le nganga whaaloalo le Afiafi o tama maainga o ainga foi matama. Le usonga ia tu mo mapule o I tu au mala tau ainga I le tai ma le va o fonuti talofa lava. Fa o peasa mātou wha amtalanga ia te oil pa io no wha mapu te nane foi le ala tai o tamatua o pulawa Suasua ma le vai whanua o fo mai tulangi sa ole masale o mua ma le launiu msai lua. Ia lenga te lea o le fiola o namtasi fiola o fatui te nane la ua o ma upu ia te ore manu o tele. Mai sa se ia pa ia se sifo. Whaafeiloa ia tue la ngā whaaloalo talo whalava. Mālolo soi Manuia ma le langi mamā. Ia pa ia o whinga mālo na lua. Fiola o fionga le tamaitai pāli mia. Le sao whainga li ima tamaitai o le Kapeneta. Minisita ma Minisita lango. Whaafeiloa ia tue la ngā whaaloalo. Ele ngā te lea o whaipule o le pāli mini. Ia, whapewha le isi vaenga wha upwhai o lo o lua nai vaenga te tele o le Leatinu'u I te tonu o lona maote te whau. Le fiola o fionga le te tai o le tuangai ma le sui te tai a tena ne whai. Ia le au waa o whaipule le nai tū o le ta o le whainga malo Samoa. Talofa lapa. Fiola fionga le kovana ma lutena kovana prestene ma whong Fetalaiga ia ma suia mau tai lua, whaafeiloa ia tue le ngā whaaloalo, mālolo soi fuamuia. Pa ia o Samoa, u whaafonga, ia te nane o matua tausi, oe u whaalangina o lau au sina ili nei mai tau. Ia o lau tau whainga te talo ma le tāpua inga le mapupea, a wā whaiva matiute o ainga te tasi, ia mātou te whaafeiloa ia tue le ngā whaaloalo, mālo le soi fuamuia. Ia ranga te lea e whaafeiloa ia tulpa I o woma au mea mamai fo el si fonga le tai o fau o mafuta mai. E whaafeiloa ia tue langa whaalolo le fionga li atui whaasisina fia tau vao lo mafuta mai. Le uso ia tamauli o la kauli lo mafuta mai New Zealand, Julie Lupes Kani Nui Kirifi, nau fale tolu, whara fruen toi lalo. Vape fo ona whaafeiloa ia tu I le anganga whaaloalo. Ia fo'i le sunga I le au whaalupenga e whaingta fo'i o le whaafengainga tau le langi pa ia laing satun mafono. Wale fio napu mo le to limoli. Tena fo'i fio le mapu le tuia ana. Ia tena ne talainga I le whaale tolu ma ainga lua ia ma le matua ia tuinga leava. E whaafeiloa ia tuaila ngā whaaloalo lau sunga ia kina A Le Fai'oa. Talofa lava mālolo soi Manuia pa Reverend. Alofa tele atu. Sina la ulu a hang. Mālolo lava soi Manuia whapea foi Filipina Elisa laughing o mai mo mai. Ia. Elenga te leo le whaafeiloa ia tu I le tamaita ia longo vi I ono semo yang yen talo falava sis malo soi Manuia whaaftail whatismai. Julie Lupes Scanlon talofa malo whaaftitele lava taulanga pou niu ia whapea fo ilia perese po ese talofa lava
o mamae ia le siufonga le tae fau le ua whaatasi mai le ngata lea o tema whaaola sesa leota si ua ana e whatalo whaatu fo ia tau wanga malosi lui le sunga ia li a taua e tuatifua malosi fo Manuia brother o a mai sio kako moku la poko ia lo fatele atu mo le usua te nene lau te lenga sio ta a inga i le puia i manono Jerry Fango whaalongo u sa o faileta vaenga o lo o whaatasi mai tālo whalawa siri male tuatanga loa whapefo e suli veta tai male ante le ali o lo mai mo mai o mai salu i whapefo e ona whaafeilo ia tuli te mai ta ia anela stalin o lo o mai mo mai ia manisi fo i ua mawhai o na mātou wātu lungo o Facebook Live e tēnane fo i o le YouTube ia po ia fo le tunu o lo lātou ua mai le ni au unanga i lungo apps SS mātou te whaafeilo ia tu le ngang whaaloalu talofa lava whaaftei tele lava i au tau whaafeilo i mai sa unanga whaafeilo i mai le ni au unanga o le whaatalofa o le whaamonuia malo vi ia li Jesu ia o le ua whaatasi mai ia le tamaita ia Sarah Nera whaalongo tasi whaanoi Terry Vini tala whalama malo se Manuia tā tūle pesele nei ia e whaafeilo ia i pa ia lau tele o le tātou ainga o mafta mai ia mai tū o lalulangi o lo o tō mai moa ma whaafonga mai ai whaalau tele sa ma whaafeilo ia tū ia male lo taile so fa tono le ne o nanga songa la wa ia tu la e pasua fa afte so ia malo to o na masani le so foina a lo fa tu ma fa fe lo ia tu ile peseleni Ia so
ua tūlai mai le taimi toi luas fun mat 5 minuti o na tā leo le tūlai lima. Ai o le whawhianga le nā mai le au whepese longolonga wha le 5 stars I taimi umamai ia pe on whalau tele atua I sa mātou whawhiluai. Ia mō paanga ma o mamai wha le si whonga le tai whau ua mafta mai le ni vaenga o le tautua. Polokalame Fofogaina o le nei aso, ia e luana ia tātou malo o le a Talanoa I le so. O nisi fo'i o Minisita o le Kapeneta, le songa I Laaulialemalietoa, Leuatea, Polataivao, Fossie Schmidt. Ia fatasi ai ma le Fetalaiga ia Leatinu'u Wayne so I alo. Fou mea o lo tutupu e lo tātou tunu talu mai ona atangia ua iai ia I lātou ua awhaina I le COVID ua I tutonu o lo tātou tunu. Ma ua le matao fiofia le langalanga I o manatu. E o fo I le so o le ae mātau atu I finangalo fo I o nisi o whaipule o le tu o lo angai ala tātou whinga malo. Ia langona fo ia. Ia o le mafuanga le nā o le o ia Talanoanga ia se I fofola mai ia vaenga fo I wai uiai fo nutanga la whaalau so o le Kapeneta I le ni vai aso o le ama mai atu. Ia fatasi e lama nisi fo I o Polokalame masani e pe o le tautua al si fonga le tai fo I lan Polokalame o sa A Le Fai'oa molo tupa ia Samoa I le ni aso. E le manatu o lo o tu mapea le anganga whaatonu tonu o le atua I le tātou wholaunga I le ni vai tau. Luatea la vai tātou I puapuanga masani o le olanga. Tau fo ono tātou o maia le whaale tonu o langona ma manatu. O nisi o le au ainga o puapuanga o lo iai tātou. Tau wawai ina le ngafa tauli maina e o tātou langona o na whaatonu tonu o tātou manatu malangona. E tau wau ina mate ai foi na tātou le la mepa o le whatutua. Ia ai o lea tātou te langona manatu e au whaatasi o tau whinangalo ma so mātou tāofi. O I tātou o le isi atunu ua whaatala le leina. Ua fia ne tau sanga talu na tau no le tala le leilu tātou atunu. Motele. Loa o nā oa o mai le tuspa ia e ala I ana au auna tutofia le tua I lea Afioga ma le Afioga. I le ngata I lea o le mafutanga fo le tangata ia maona matua. E a oa o mai ai tātou. E mulia I ona avea I tātou matangata mātutua ma ua o tātou malolosi e whaawinga ia manatu o le soifuanga nei. Ia oa o ngai e le sala ese ai se tasi. E mo ia ese upo e awa o inai. Ale au ngā o ia awa o ngā. Ina I o tātou loto te tele I la le whatutua. Ai awa ai atula I mea ia tutupu mai I nei aso I lo tātou tunu. Te lea se vesile lu I tau inai tātou I le newa I tau. O le ale tu ai ngā kerisiano o lo I Samoa. Le ale tu ai ngā kerisiano o lo I Samoa I nei au na po. Ewe. Ia ele whapea fwoi wa ato toa se tasi I lea whaiva. Ele ono I tātou o tangata tau mawhai mo le atua malona finangalo. Ai alu tia lola I tātou mapo ia I tātou I whawhita aulia. Io ina lava e atangia mai ai. Io le tangata o loo ato tona
Iai Manuia le tua. E lutia maluluina o tātou longona whapena. Leanga no one is perfect. I le lalolangi le nei. Lea ia se atotoa. Ma mawa e ane so na malosi. Nanga wheo tangata umaha I tātou na whaia le atua. Tātou te solo muringo fia ina ua tawau ina mate lo tātou talitonu I le atua. A o lea e tātou teilo. O tātou se atunu talitonu I le atua. I se tau mwhaia lai whapaleni ane. Ia nā I laina na. O lea tātou te alolanga ma whai mai o tātou o le atunu kerisiano. Tātou o le atunu lotu. Ia se whautala I le mele tupu mai. E atangia mai ai le moni o nā upu. Lea e o mai ai ai tātou. Luluina ai whaamwae o tātou whatutua I le ni vai tau. O le mela I maria I le whatutua luluina le na. Le vana tāle longo ma se whau. Whaalongo ma maua tuai I nei. Whaasila silanga, ma whautuanga, tālo sanga. Le ngata o le soifua ofisa o soifua maloloin. A o le whainga malo o tūla I mai le nita, mai tau. I whapena fo I lai. Ina ua a mata mai le nei wha mai. A o tūla I mai pēr le HRPP I le taita inga o la tātou malo. O inana a mata I le whi au tau longolongo. Alo whangia whaitui. Whaitui. Tui pui pui ina ia whatino. Ina ia maveo na whaasopolia le whaitaua whai o le atunu. Se vai kai wafia ne tau sanga talu ana tū mau I tātou se lau mono tupu wafi. Nei kai ako se lua se lau wafi o le whaitaua whai o le tātou atunu. E to a tele ma mau o tuai le whaitaua whai. O le aile nei o Long Beach. Ioi. Tele ma mau tuai. A tele ngona pe tai tutusa Long Beach ma Samoa le tele. A o 12 miliona tangata I te tonu o le island I o Long Beach. O ma le 12 miliona. O le tusinga ingoanga taluai. Ioi. A wa fiu e tau amo, fiu e tau fono. La le mea le ua tupuni. So le e monia e wha ula ula ma pe e wha tau suanga upu. Al me monia e matanga. O ka kilo aku nge iaka o le lolofi ma le tumu o whale mai. Oita fiolai. E atangia mai eina. Se atunu e lolotu. Ai leo ato toa na talitonu I mea o lo fai. Talo fai lau whainga lunga pa ia le tu. Mala latu tau fono. I leo ato toa na loloto le whatuatua e lo tātua tunu. Ta te le tau tala e whapeo I tau se perofeta po I tau se tangata pa ia. E wau whao le tangata anga sala na amanta leo lai leo langa so ona whai. Ai awai na awani tu mau pes tangata ilo na o langa Talanoa I la le whatuatua. Tau na vei tātou mature persons I throughout the faith. I leo la whatuatua. So le fai mai e whatuatua ai momusu e whioki. Wa vai atua ua o mai ai whai tu toa le mea lo ulo e su el pasi se aru el whare mai. Ai se au whapea ai. A upu whai o le tātua tunu ua loa na iai tātou. Te mana tua fo I se tasi o whatu pese lau I loa. I nā ele whare tua masanga. E whai ngoa o le ngoa o le isi ana pese o le tau alanga a Solomona. Whata tau I le lofa. E ana upu. O le alofa ana a mata mai ai le tata
ma le titi, ma le toto, ma le tutu, ma I me whapenga umalawa. Tai me o le HRPP, o mai e whai tui pui pui. Ma vai atu le HRPP, tūla I mai le whatotua le tua sa mo o tasi, ma ngā luenga tau longo a le official soifua maraloi. E whakaringa kuri a kako. Tūlanga lana e pi e la langa I whaini manatu. E ali e nea le mau fesili lava. Po whape I le soifua whatotua o lo tātua tunu. Iwe. E mawhau ati li pe I ai. Tātua tau whai ta talo mo le tūlanga. Ina ia o lua le sapi ma le mamafi o upu. O Samoa e whaavai le atua o le Leatinu'u o whakerisiano ina. Ma loto o lo tā mau I mena. Whaamaoni ai. Ai le o le mafi upu. Ai mamau me olo I heo tātou loto. Ia. O le wa tolu minute. Tale o le tūlai 5. Tale tūlai ono o le tātou malo mua. Le fionga le Minisita o whaatoanga mwhainga whaiva. Laaulialemalietoa ia ona so ile mo le tātou malo lona lua. Ia o le fionga le Fetalaiga ia Leatinu'u Wayne so ialo. Ia watu fo se spese le tātou te sau noa ma sa mai. Samoa ina etasi aua efesota ingafa etasi lota to tupuanga etu telefoi opesenga ai matua leva ileo le tofana liliu malemoe sagili ai malo Wataotone ilanga tonu Fatafea mea faale tonu Tulu iluma sota toruai Ole atua na te faaso mai E fai aso aile lauaso Nile anga ia faangalo ngalo Lota saeta ualo faatasi Hallelujah, Momo, Mayolo, Ulo, Toriasa, Naria, Nearioletai, Etue, Muli, Papa, Naria, Omanu, Taumafai. Yalele mali lautia maiyama lama ola ubai Meyo ufa angalo atuma ele manatumai Tautaya eva atautaina leva salea saina serua malo letoa watafia falea lilifua olea la eva nuvanua eta mutu leva omatua ia sanga fatu mula utu awala utautua aloia yo faiva manaia ole ae maunga ya lua tau fantasy makeriso tapasao ya ile fola uma teu fatupu alautama seta la fia molo
tina pe a Manuia le tau mawhainga o mamana mo ngai o lo ulo to ia sa ngai ane ai o le tai e tu ia tu le muli papa ngai au o manu le tau mawhai ya le mali e lautia mai ama lama lama o lau vai Leo ufa angaloa tuma ele mana tumai Afea o to fotofonga eia itainia sa ile faiva awa te fa mai vai ai toi tu ilunga matau mafai a e malolo e fata mali o lo sisila mai le ali tu mauile fai me atonu ngalu e fa amaoni te ta se uai o uai uli lo tu a se io utu itu te aluma fa manuia me ia fese atua ole atua na te leo oe te tapua I matatalo no oe ia e fo I mai maseo so se ia manuia oe mo ngai o lo ulo to ia sa ngai ane ai o le tai e tu le muli papa ngai au o manu le tau mawhai ya le mali e lautia mai ama lama lama o lau vai Eo ufa angaloa tuma ele mana tumai Eo ufa angaloa tuma ele mana tumai Tule mai temi te ono minuti ona tālea o le tūlai lima. Whawhiwhianga mātango fia le Leatinu'u Vailua. E pe ona mori atu a wafoi le whaanofo ngofieina o langona manatu. Ia a o whaalou le mga pea ia whinangalo ma le tōwhai, le whaautautanga, lo loto. Ia o tātou tangata I le nei vai tau. Se whai atua sau tala I le mele tupu ia mātou I nei. O le vai leo toi ano le nei atunu e whase lockdown. A le nganga lapa. Ina ia mafuli tangata e whaitui pui. O le me foi le iai. Ia e positive vibes tangata A Le Fai'oa. O umana whai test, ia o le tūlanga lava le nā. E se banga nā lava la tangata o lo o nau tai ma puru nau wina lo na loto. Ia vave o na tau fiofia ma whaamutaina le pepesi o le nei whaamaileanga. Ia o na whaamaoni ale fifi le mui lo na whale mo aso e se fulu. Ioi. Ai pe ia la o le masani ai o le variant faule o le Omicron. E alua te sau. Ioi. O le istangata na test negative, positive.
ia na fo'i lea e toi fai test pe o sefulu aso ua negative o le mea moni e toi fo'i a langa o lea ua tātou maua ma o tātou a uina i le pipisi ai o le Omicron ia o le ea o loo fe'avea ia le siama ia ai o le whaamaoni a le tangata e leini aunga e pe o le mea fo'i le mau e Samoa e mawhai ona tupu le mea le nā wa le ua iei le masalonga o nisi a tonu e le moni mea lai whai Samoa ia ta ilo iai o le upua e masani ai tātou o se o tau soa o le masalo le anga o le ae le ilonga ona ta oto le lei le whainga malanga lo tātou malo o le alava se me fa le tonu mai i o matanga luenga ma le whaatino ino o lātou ngā luenga ma salo tangata o lo langolangoina le vahang wha upwhai o lo tūla i mai taimine ta ingol malo ia maala langa mai e mai ni a lātou fo i manatu e whapena ai vahang ai lua a le me moni ale na te moni maua tūlanga o le tupu i nei lo mātou lea i tūlangi i le whapea umalona test oe ua e la vea le Omicron ua umale kimi na e isolate ai se fulu aso le fea luai no fo mau e toi test atu oe ua negative o le mea moni ai toi fo i atuare me i atu oe langa whapena winga o le Omicron i le iai fo i le nei tūlangi ai leo se me whapole nai lo tātou tunu le anga a whaina so ina ma whaatanga ina e au se tālia ma una tangata ta mamai o feo wa ave ia pasi fo ipo cards i tangata ia le a malanga atu o lau negative a le memonia ia e ma whai ana te tupu i le isi luas fulfai tu la whai ana te statu e positive ai e leo mai loa tu langa tonu o ia mea o na o le atua soi fualapa e na te wha mawhanawhanaina o tātou langona ma manatu. Ona mai whaia i lava lea le tangata ia o na tā Afiofi mau o na langona awale so o na whaaleleina se me e le i matua mauti noa le lei. Leanga e turi loa i tātou i ni manatu e se o na o tātou tele a ia e whaaleoina ma talanoina. Le whai ai maua tu i talanoanga tai o le tuanga i le nei aso. Io no whapena lava. Io o tūlanga le mauti noa. O tūlanga e ali mai ai. Ua tau mawhai lava e la langa i fo mea nei e whaatino ai. Se poro kiki pito i sili o na ele e lea ile soifuanga whaporo kiki. Ta ilo fo i se patoi o se lanu uliuli o i le lalolangi. Pe maua le patoi o le uliuli o le porkiki o kama ianga. Na interview talwai nei o le fo into e ea mai nei lisi ala whatanoanga. Mata ngā. E maka ngā inka ngā i tangata ua. Tau tai ina i se whai ngā malo. Ase atunu. O na iei ni winga whapea. O lo tutupu pua ngā i le atunu. Ai whalole. Le isi pito mai e tau mawhai e se ale me koso iai. E matanga. E atangia mai e leo se tō whā se matai o le atunu. E atangia mai e leo se whau tautanga se matai whawai o le atunu. Tu lau a suafa o lo pale ai. A o winga o tangata ia. Ia. E le ki o voicesi le isi ali le Minisita whai pule mai nei. I le isi tu o whaleata. Tu loa le tu malo o ta ua. Ia. Ali me moni a tātou manatua i ona tupuanga. Ia langa i leo se Samoa iai. Hauriuli. Ele a kose lima se ongos full pasenge o songa koko Samoa. O le grandson o le sainga. A whapena lana tō wha, lana whautautanga. Sala inga whapena. Langa i leo Samoa hauriuli. Ia.
Whatasi e la Malaysia li ile nai sui tai ole. E moni e o la to pito Samoa e aliuliu ai tui. E le ki oa whapea. E le tioa lama masei whapea. O nā aliali ai lole o le porokiko piko e sili o na uli patoi le soifuanga wha porokiki. E matanga. Peini manato ni tamaiti. Ioi. O langona na. Ia. Tate alo fai la ile soifua fefe vavale o tātou tangata. Nga ova mar se furu langa ile whare mai. Awhia sai laso. O lewa ona tata longo si toi ina o mase whau. E ala ile anau atu. Hei te RPP lo la tau taimi. Tūlai mai le fast. Ia ma ngā luenga tau longo al soifua maloloina. E whau au maloa. Mo lewa na whai tau le tala o le tuspa ia. Ile tau alanga noa. O whaangongo kangiao le ngā kala le kuspa ia. I tangata lo tātou atunu. Ai le ai asa si se ikupuanga se langon. So le whapea le kau alanga sko ingongo. Kako woe. O maia tātou. O whaisiao o ngā. Whaisiao ngā. O le tāla i maia nai whaifi au o lo ta se o tātou nu. Se whau tai. Tā lofai au au na tutofia le tua. A lele ngā vai a kua wifi ko koa le oki. Ka fio lai. Al mena leo foi. Au mawhawhawa ele upule o le ele malia i vai. E pisa i olo ngatana tātou wa aima le whaawinga ino le upule na. Istangata fo ile le au malia i whaamanuianga o ia te ia. E nau pia ina ia saili lava. Ina ia tūtumu ni ona whale saito se fulu. Pe o wātu foi. Ia ti e mai lunga na te ngā tupe banks e leila loi fo le miliona. Pe o lisi le nā whaawinga ina o le ele malia i vai. Ele muta le manao i Manuia i Leatinu'u. Ai mawhai fo i ona whaapealangona o sue fuina e tala whaalautele e le whale ia le nā. O le tangata e le whaamalia ina lona loto i winga leanga o le soifuanga nei. Wa le iloa ai whaamasino matu matamanga se mea lelei ma se mea lelei. Wa tō whai mea lelei ala whai mai Manuia o le atua i mea lelei. E nisi upu wa ngā o mea leanga le loko. Mo le ofi e se upu whaamalia ina ai le ngā lala o le anganga. I la le tala lele. Whapea la i winga o tamai. Kangakai. Suila te whaalongo i le talanoa le toe ina le pāle sa panemia. Ia malota nau ta inga. Talo sia e tū mawai. Talo sia e tū mawai. Ngo te mana tuale upua. Se whaia o ngā tamai sa o tā o ngai. E whiu warakanga ka pepelo e toi tau talai se mea moni o le teltonuina. O lona winga pe la o talanoa mai se mea sao. Ma se mea ua moni. Ai le whaalongo o le tangata ua masani i le o langa o le tangata lea. O mea pepelo uma. O le te talo le nama mo'onga. Ina ua sui le whalongo. I le ngangana ua ngangana mai ai. Le koe inga le pāle sa parimea. E mo ta whaafetai malia i whaia i le atua. Antonu o toi whaatula i mai
iti ngao mai vale o le tino na po iai I nai vai aso o mawai atu. A tonu na musu ina I le anganga o le atua. Ia on malosi mai lolea. Lela o sa ua whaafowina. Upu o Talanoa mai. Whaafetai. Whaafetai o langona. Whaafetai o Yesu suinga. A me moni ae le natia. O se au na anga waa. O se au na sa wha maoni le amatanga o le pale mai whaatino na tiute. O se au na ao ina le lei a ta mai e mea lofa o le mafufau. A le tua. E peta iane. Ia pe ia o mea umol soifuanga nei. Ia ia le taimi sipa ai le whaatautainga le tangata. Ai a salamola. O me pito sili nao na tāua. Ia no whaalongolongo whaalua iai. Whaalongolongo whaalua iai le la interview le ngā ma le li le ngā o sa leli ea. O i fo i lengoa. Sa meli. O ia. Io e. Ia whaalongolongo whaalua iai. Halu le alunga mua. Pita te le tali tonu. Ke ilo whaalongo. Ia no ta amilo a lea ma mawhawhaulo loto iai. Anga I whaina iau whiau. Ia whapese o toi fo I mai a iai so toi. O leisi mafu anga na lai no toi fo I o te whi whaalongolongo pea. Pe sui ai fo I o ulangona. Maho manatu. Io e. E te le whai ase awa onga na o mauai na o toi whaalongo lo na lua iai. I le interviewa tui la epa. Ma le li na o sa meli. Sa leli. Kilo mangkuolong ingo. Io e. I malanganga e whapeane. Manatu. Talusia e whapea. Ma tū mau ai loa. A vea ma whata maa o le mauta. E na te amia upu whata maa. E toa maa li ai. Le whata utainga o le whainga maa loa Samoa. Awani wa ai anis tangata ia te ia. Ai wa ai mo le lau te lenga o se Manuia a wa Samoa. Lo nganga na sa toa maa li ai lau whaalongolongo ili temi lo na lua. Ma o whapeane vi ia le tua. Ina o whaalongo o sui. Talanoa al toina. Ia na whai atu manatu. Stangata anoa I mea lofa le tua. I la le mawhauwhau. Ilo stangata wha le tonua o onga ma potua onga sai ai. I le ngata o Samoa e na o lawa I atunu I fafo. A onga maururunga. O loo ia umia foi ni whaai longa maururunga I loa ai. Le whaapale ina I tau mawhaingana. Sa whita I tunga I ai. Sa ili malo ai. Ano o pau al soifuanga. Whaasei I tātou no le te apolo. Whaftai le tō o isi swinga. O ia o kamalaya. E moni ale manatu na iai. O isi ngia ka ngaka sa whaasei ina le tō whaa le tō ina. Upu ia pe wa taatele ma fau le whao ngā ina I Fetalanoa inga I le newa I temi. O le tutuafi. O le upu e masani ai. Ai pe e fau lo na whao ngā ina I nei temi. Ma ua whaipea e pe o se upu ua. Ua tua I eitana noanga. Kakange. Kaka kuku wafi kakange. Io e a te whaalonga tu fo ia e a mata whainga lotu o le HRPP o wale whailo kusi le isi ari ile ka o grandson o le sainga. A ufa pena nio na langona langa ile o Samoa uri.
A whapenganga me walea langa i le koko whapenga. Ne au tātou I loa le malo saina malana game plan le iai. I la le toto saina o le kangaka e whai ai me leanga me walea. Mo le vanga me o leanga ma me walea. Ai salua I lalo le au pola anga me leanga nga maka man malai valele. Isi ana me leanga leng wakakauanga whare pui nga whakingo ai mea sili nga maka ngai ko kongo le official lawyer. Ke ofo I le whare pui. Le fo e pisi le ngoa I le hit and run lenga. Ma liu ai se tau le ai vai tele. O lo pisi ai fo le ngoa. E ngalo I tangata nei. Hawa onga al tātou li whaola. Ai se le sianga sala. Ai se mai kongi. Ioi. Ta ua ina nei te ua whio soi I le poka voi le laka maiki a pekelu. Ma le aleko. Ioi. A whawasenga la kua inga mai kongi a kamanga lono winga la popo whapena. Ia le tangata I le anga sala kongi le maa. Ai se va ai le kusi lima ma le. Wa ele le mali vai loto. E sa ili se mele lei. Ua na o mea le lei. I whapenga vo ili sia li le. Sa se le tofi sui pale mia I teimo mamai. E o fai le au malama I tu la fono. Tu mau o le mauta. E tenane fo ngā luenga fa Kapeneta. O le a ka whainga kusi sao le limai. Wa se wa vave wa le whainga malo. Alai lo le ala o mea. O whaau lungo. Mata ngā luenga lo whea ngai. Ma le so ina o mea ia. So I fua malolo ina. Ona foi le simkanga ni ak foi atui. Io ila tona ave le fautuanga io. Le Kapeneta. Ona fai ai lea o le unga ele Kapeneta. Ana me ole ai sina iota o le nganga fai tio. I faululunga o mkanga duenga ia. A ua kusi sao ala le lima ni fonko io. Ia le ai ala langa tangata ile ni atunu. Ilo ai fi ilo filo ai gang banging. E ngai kia rua kumale ukau ngai mau lo vai. Io. E ko e kanga ka Samoa e ngai lau sunga ni. Ia. Kena. Ia stangata ile isanga sala. Tongi se maa. Le utoi whailo mai taimi o tātou malo le ni Afiafi o le Afioga le Minisita o le puna oa ma ala Manuia ma leipa Fetalaiga ia Leatinu'u Wayne so ialo ia o lo tātou malo mua na I litulai ono I le so ia on tau alunga ai le Talanoa ia mo le Afioga le Minisita o whatoanga mwhainga whaiwa Laaulialemalietoa Leuatea Polataivao Schmidt. Ja, le to suma 5 minuti tali tulai ono. Ma tu foi seisa tātou whawhiwhianga le mo I tātou le ni teimi. Stay my darling till far. Tini leo tiele hanoe. Lenga lo na wa mi o fa feel lost.
tu alau masan. Tele le fama tanita ito paoe. Te alau pele totasi. Talanoa nei security. Peo ese momo afiti. Se o polo momo e moe basi au fate atabeli. Ae si gamai se mose. Peo se mobilito si tosi manu mai mai. Peo ne wai au se telefone. Say my darling to far. Tini leo tiele naloe. Lenga longa wa mia fa fiolo. Te mana tu ala masani. Tele ile fama tanita to far. Leo la pele chotasi. Ilo au vai mama. Tela ai se fea. Te au nei paha. Avatui alau mea ai. Pasei e malolo ai. Papa poe kadua. Ai soi a te fetalai. Say my darling to far. Tini leo tiele naloe. Lenga longa wa mia fa fiolo. Te mana tu ala masai. Tele ile fama tanita to far. Te ala pele chotasi. Talanoa puaina ileana. Vai vai solo vuoi le teine le mano ile tana. Ai uile au te lekia. Maula maula te fea matele sia kisa fala mena beni mana. Say my darling to far away. Tini leo tiele naloe. Lenga longa wa mia fa fiolo. Te mana tu ala upasani. Tele ile fama tanita ito fao. Iola upele chotasi. Patala whātul si whongol tai au whau mai a pia mana tamua. O toi moli mawina mai fo i leisi ma liu o sesi fo i alo Leatinu'u. I ngā luenga whaawaitai mi Tasmania la mai Australia. Mai le paanga e lata i le atali i ua maliu. O le tama lea sa mai, ai alu lamba e whai ngā luenga fo i ane i le lato wapi le Afiafi le stofi ma maliwai pitai. Lili poti wha moina mai vaenga o Australia o lo ngā lulu e whana o le Pasifika, ai mai se o whana wa Samoa wa māta wina o ni tangata ngā lulu e malolosi. O tā uai, e le na o whawhita uri tau le amio,
o loo tupu I whanau, peitai o loo tele se tūlanga whaasoli tūlafono, o loo whaia whale whai ngā ruenga, e Fossie ai le ova whai ngā ruenga o whanau, po le overworked, ai wale lava le malosi e whaatino ai ngā ruenga, wa sii ilunga le mana o le mamoe e supermarketi, wa sii ai nei I le ono afe mamoe e whaalalo I le aso, mai le 5 afe, ai le lava le au whai ngā ruenga o nei to tele o le mwhai na ngā lulue wa maua ia unga o le COVID-19. O ta ual pa anga wha moe moe ina e wha noa noa lava I le vai atu I nei whainga wha asoli tu la fono wa pe iaina I alo ma whanau o ni polonga I Ausitalia. O le moli mau wha moe moe ina le nei ngā lue ai mo le malo Ausitalia na ia ta ua o lo o pe atu a inga o tapua I atu I Samoa e whaingo fia ngā rue ngā whanau. Ai o lo fia ngai ma le vevela o le la ti munga o le malu lu o vaveao. Ai o isi e whaafsanga I ma le toto manu fasi I le aso atoa. O lo moli mawina mai fo I le tupu tūlanga leo le wha anoi atu ua mai. Ai Fossie atu e le ngā ruenga po le bully to work. O le tau I melepone e mana o mia o na wha masani e tangata I le nā fo I tau o le vevela, malu lu, timu, la, I totonu o le aso. O le isi whanoanoanga o lo tupu, o le whai ngā ruenga malo losi, ai mana vane sifil tūlu o pō mao, tau mafa, na o le sai mingi sa le masani ai. O mōli mawina le wha au pōpō pēr tangata whai ngā ruenga wha vai taimi, wa fia isiama o le COVID I Ausitalia. Ele I oane le Kapeneta sili potio tua inga whapea iei tangata na malanga mai Australia mo whalavelave o lātou a inga I Samoa a ele no fo maui I nei. O tangata o tua ia o se vaenga o le pasese na au mai ai le to luas fululua wa afia I siama o le COVID ma afia tuai leisi to 5 o tangata whainga ruenga sava aia. Peitai, ua fisilingia e tu stala le fionga le pale mia fia mena o mi mata afa fa atau le mata upulea. Mai alo ia le so tanga o tātou tangata e ainga umalava. Foi le e ai nga tangata o le mela le tu pe amalanga mai ro tangata va pe ia la lo saulo na ala e sa wal tangata ia o no tulanga masan manga nala wala ese foi le ia nga ia te um fa ile pui nga ma fo anga e foi le fa tanga ile to fa foi mai o tangata samo e o le tula na ai fenga tatele na tato wol me foi le fa le ai e ona e ai nga uma ai foi le e sa ili lava I lunga o ai inga o fatatia. Ta waia le pulengo le New York e iai tangata e ta ilua sitiseni na malanga mai le waa o ta wailunga peitai e soli tu la fono le sawol tangata e nofo mau I fafo mo maliu. A wha mao nia sala tupe lua fetala po le molia wha soli tu la fono po mea umana e lua peitai o le vaenga o aia inga o le tangata malanga mai I Samoa mo mafo anga pe o whaalavalave e talo sanga mua mua. Peitai o ta uele New York e le aima se talo sanga na ta uai ni mafo anga whapena. Na toi tuli mai upolu le Afiafi na malanga atu malana pasese mo se whaalavalave I savai. Moli mau mai ta ita leo le ofisa leo I tua civil sunga pali e neliko ta eu. Ile na wha le tonu a whenga iei le tunu umale tapu o le COVID vai sunai. O le vaanga nga sa mai pia nga makuma wa ngai pado ai ngai chalung ai do sa malanga ya o vaanga nga mai o fa la ve ya makoko fia a mai iro sa se pai e fine si a fo ya ku no la ko va am ko ku na ko fa fo ya ye mo woni nga nga fa ka no ki mo su fo jo nga a sky fo ya ku na ko ye lango mai fo ke mo la tau ke vi to so mi fo pa malo si ye ku la fo mo ya mai malo ya ma pu ya te ka ko Ai nisi o tala, e matua tapu ona wha atau savali e tamaiti I lalo I folsfulu ono tau sanga ni olo ai so se taimi. Whata wino le ava malosi, ua tatala le whata watu le ava malosi business wa yeila I sene po retail license ma wholesale licence. E tapu ona whata watu le sa. Ia onga, tapu nia uma onga le malo e kalesia onga tu ma oti whapea universite ma onga mawalunga. O le fale mai, o mai, tau si mai masi ngā mai. Ua matua tapu on toi ulfale se tangata iso se fale mai se ivanga na ai. Ua mo o mia o na wa ai se fō mai. O tawhia on toi awina atu I New Zealand o ngase mo tonga fitinga I lalo Polokalame masani le malo se ivanga na. Ufa mao nia mai le Kapeneta.
ua tapu malanga whanavao malo vanga na ua whaatanga le Kapeneta. O tu inatu le malasianga mtanga luengo leo le vai ina o sone o vai Ia, whaamaruru atu Samoa o le motusia whaafosei o lautou whaafonga anga i tala mai le tātou atunuu. Ia, ai atono o le atu e mauseisi lao i steme o mua o le tātou Afiafi. Ia ono toe whaato atu leo le au nanga le mai Samoa. Rusu mareono minute te aineli tūlai 5. Pe ona longo puia li ina lo tau pa ia i lau tau whitai fonga ta le tūlai ono ta nuanga ma Afioga Minisita ia Leatinu'u Wayne so i alo. Al nei lava au nanga waloa ona mātou whaipaanga ma se li i Mexico fo i malana au nanga mo le tātou community Samoa i le nei a Ayo Long Beach, California. Ia telefoni na whaatau mo iei nisi o ISS i tutonu LA. I le au nanga al sunga ia Rupio, ia mo le wharitua i a fau. Whaafonga voi la ia. And it keeps right on the hurting since you're gone. Ooh, I cried myself. Rupio's Tuna Market it's a tonu ore ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mafa Samoa. Tale ma moe, supo ma moe a paparusami. Ofu parusami mo tunu masi usi upipi. Sapa sui so sisi povi masima talo mafai. E whaamaria ino lo loto pa e fi oto matala atu o a au. Ile El Rupio's Junior Market it's a tonu ore ai o Long Beach ile limalua tasi o Long Beach, California. Iva o valu o lima. Telefoni 502 tasi iva valu. Every minute of the day, every hour yours. Omi te tonu lau olu au baile te se nei mai mau Afiafi malu o le tama baile lau ulu nei ma tala le lau fa pito te tonu vai I ma sai pa pe o se pomu le la mai loa o le tama se fa ala Nga pese ange so le nga leo Sofia aile me maua. Talo fai. I ole alo manatu ne nei taimi. Kaki koe mga kua ia sofo i o ka whai whaapusa I Samoa. Kei mi o le ia mai sea ka male i o le matua inga se lau apopo e whai ele uparu sami. Ia leo kaku nye ia tunu. Ia. Ke kausira fia se whale mo I Ole na fona to fala avo tu au petisila fia fale le au Rupert Juniors Market. Le no Long Beach, ma le limadua. E maua mai nei. E maua umai nasi te latu o san le au Rupio's Junior Market. I tonu ore ai o Long Beach I le limadua tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California. Iva o valu o lima o lo o mawai o tanga talo Samoa, tango talo fiti, pusa mamoe, pusa fai, tanga raisa, matanga ruau, e whaamaria ino lo whilangano malo loto pe e a fio atu matana atu au ili El Rupio's Junior Market, ili ai o Long Beach, pe valau le telefoni o le lima ono lua whaafitu, tasi iva, valu, El Rupio's Junior Market. Awhatonu nei le tūlai 5. Ia o au nanga na sunga ia Rupio ma le company le na o le El Rupio's Junior Canceria Market I le Ayo Long Beach o le si vaenga mātango whio le au nanga le.
A o ia ni ni to na inga e kalesia ia po ni whaana me lame fo e ono mana o mi ai ia se pua fo ile o ta ua le saistu ia po manu le lafu o uma ona whaavelaina. Ia na le whaatonua na le wala aua talanoa le sunga ia rupio ia ona tutongi fo ilea ia mapiki le asoi ia peki liva atu fo ia le mea o lo whaatino ina ai le whaamoemoe o lo ia fo i tonu ina le au unanga e lafo ai tupe i Samoa o le Viko Western Union o lo tu la i mai ia le whatawa ingo tupe le nei aso tasil tala Amerika o lua tala 5.3 sene Samoa o le Ria Money Transfer tasil tala Amerika lua tala fast full maliva sene i le tupe Samoa au nanga lane na a le tamai fta ia fou le lisi wawi mai as masionali ia rupio ia ma tūlanga e pe una iai le whaamariina foi o le tātou community Samoa i nei le Viko Western Union lua tā la ia masene tupe Samoa lua tā la 5.3 sene pe a whai e lafo i le Ria Money Transfer ia Viko Money Transfer Ria Money Transfer o le lua tā la 5.3 ia pe a whai au i eise nganga la fosi tupe ia se ia lu esko inga fai sona tui i Samoa leu tu lai mai tātou temito luas fuma 8 minute tāle tu lai ono tu e whawhei loa im whatalofa atu i le pa ia o wō ma mai ma paanga le ni a unanga o mafuta mai ia tu mai ta ia lofa and fui maono mave o Samoa se umanu whangai o le whare tua ia fau le isi wawi mai as wharosa man muri au maseli ia se uso ia motu dowa Samoa inaia malo talo whanlava malo so i fua manuia ia whaaftai tele lama i luto whaatasi mai and as Jollies talo whanlava malo so i fua manuia o reisi vaenga i fia whafau tua tuai se manga ia le a mai se fautuanga fo i lea pe o le leina i o tamanatu ia pe mai foi so finangalo e whaasoa mai e i tātou muta upu o lo o Talanoa antu ai lau tō Polokalame ia a o lo o mai lai lunga i e whai mai au whaasala launga whaapisinisi mau company ia finangalo maalili e leo i nei e sa ili ai ni au ni au pisinisi mwhaalau i loa ai ni au pisinisi o lo ia isi au wala e te tauai ai mo i nei ia e le ai langa a mata wo olo i tūlanga wha pisinisi ia o tapa tulo la le pili ala usunga ai o lo whai ala mai le tātou wāwha tamali i ma le wāwha alo aloai le anga o tō o mamaya le tātou au nanga o le au le tā ua tu au tō suafa ai mo o tō ia whai mai ia au tō whaalinga wha pisinisi ma tau tā lai mai au tō pisinisi ia ma ai se isi o ngā lalolangi e whaalau i loa ne ai e le whatanga ina ia ina te ua sa ili atu oe ia ma le tua tusi ma le Afioga ma le atunu o lo e nofo ai tongi atu ai sa mātou pili ia ona le fitau i fo i lea ona whaapea fo i lea wā mā si ufonga le tai au fau ia e leanga o tauna e amata mea mai ai amaka mai so le ona mkua paulua o le mea usu mai se pese mānaia se ia mio le ia so ia tau te whaapena mai nei te fo o mātou whaapena atu ia o ngā kau ai maa mai fo ile ai o tau le nai amataina whaapena mai mō tātou ia alolo wha mai matalia mai se tu alalo atu tātou Talanoa whaanele ia tātou Polokalame a whaila ua te e ailo finangalo ia ele leilu tala au i se isi Leatinu'u ia te whaafonga le iai ni a tātou Polokalame i mawhai e au whaasalonga wha business ia atonu e alo ia matalia le iai ai mōlo silofia
ia e le whatangaina fo inisi ala leo whapenei. Toi luas fu marfa minute o na tā lea o le tūlai ono, ia, o le nā usila fia, pe on wha manatu atu, a tātou malo pe on ori mai, ini nā i tūla o mumuai. Tātou fos tātou peselea, wha no whangofia i o tō whenngalo, ia mwha whailoa i a tuai le taunu mai, ia, o le tumaita ia Papaloloa Mary Collins, tālo whalampaloa. Ua toi luas fulne minute ona tā leo le tūlai ono. Whawhiawhianga e pe o nou tau whaafonga mai iai ua sila fiama. Le nei fo i whawhiawhianga Laaulialemalietoa. O le au whaipese an kolisi whawhaiaonga alo tātou o Leatinu'u i ona pō mawai.
ia a o iai malifa. Ia, ai whaatalo whātu fo inisio Leatinu'u, ma hafta mai le ni teimi whaatalo whātu ai le uso ia Paulo telesoma, o lo ma hafta mai, whafta i tele lawa brada i whaatasi mai, Manuia fuafuanga o lo whenga iai, o lo whatele atu, Maria Alosio Sene Taulanga, Talofa Lama, Loto Shek, Maria Akenese, Talofa Lama, whafta i tele lama i luto whaatasi mai. Ia, e ma eu fo ini talana o tau whaafonga, mori mawina mai e le sui o le nei au nanga o lo Samoa, le fionga ia le lua ame sene Danielu. O le tūlanga e o te tauna iai, e moni lava o lo o iai le manatu o lo le leia se lene o lo maua fo i tangata whai o lo tātua tunu o lo o auto waa ia i tu a inga ngā luenga. Ai le i mau tele atu na maua i fo nisi o wha matalanga me wha maunga i le wha maoni ai o company Ausitalia na o se whea ngainga ma lo tātua tunu. I tupe maua ana i o tātua tangata mai tau i o lātou ngā luenga e pe o na iai. Nā lai whapea e tipilava, mawane ua, mo leo toe a toale afa o le tupe tauna maua e le tanga lue, tātu whai ngā luenga. O umanga kua ia, se tasi toe ina fo i o lana au whai ngā luenga i Samoa. Ia ngā solo atu nei la nai tama manai teine, te meo le lātou tutongi. Ia, e len tutongi te telefoi, o sila fia le leia, tutongi alu tātou tunu. E kau mawhai ale koe inga lea ina ia, a whapea la ua alo ale tupe tipi mai le lisia le toi ina le, e toi na o le luas fultala, e tu atu i le tangata. E lengi ke ukusi e le ia nisi a vaenga po ni pepa fo i loa i le taimi, o i tūlanga lue o le tangata. Ia, e leini me whapena. O ku akula le kinga i ko pepe luas futala e toto, e koe wala aua kua, tau, whamon, o le maua i vai au ke fongi i anga whai le vai aso. Tasi lua toru, e le mangi mea. E pe o toi mana tua i la ia winga o le toi ina le nā, e whaatino i whaingo tutongi o le na au whainga ruenga. A whai o whafonga mai nisi o tama sa whainga ruenga ni Mount Vaya i ona po mawai. A misi ali au wha ili po nisi fo i sa ngā rurue i tutono le palea. O winga na sa whaatino i a tautou. Foi mai lau rosukala. Ai wera iau ke fongi le lisi au ke fongi. E alu atu toi na se lima tala po le le ai foi. Pila o maua lola le tala le winga o company e whatoanga i Australia le i aina i o tātou tangata. Ia. O mana tua vavea ia. E nā anga le nātou ina sa whaila na pāle nai. O se tasi fo i o night club long wai lo tātou tunu ui nā ona po le Mount Vaya. E makau kia. Leua o ese maina i o tātou tangata. E monia e te le tupe whaalili wina i lo tātou atunu i lana tāla. Pea o i Samoa. A o le kele a o le kokongi, ma le tau i o le tangatanga lue, le uko e fo i al kampangi. Se whautala i le whainga o ola o tangata. A whaanoi atu e mai. Ai sawaila le mea na ua forced to work. Ma nava mai le vai, mana o mia e le tino se tau mawhatanga le lei. Ai ngā o le saimingi. Ka fiola e. O se lui tau fo i lea, o se lui fo i lea na mō tātou tangata. Lewa tūla i mai le whainga malo fau. O toi la langa i lunga e le tātou whainga malo fau. Mea e atia e a iao tātou tangata i te tono o lo tātou lama atunu.
a tino mai ma Manuia la tu tau mawhainga mga fatia e le tupe whaasosoa alo tātou tunu. E moni lava le miliona le fau e whaasafua i tu malo e 5 maltasi. Ele se me tau na whaia nea i wholofolanga. O le whainga malo ua pale mai. O le whainga malo na tō fia e le tua. E tau usi fo ila, i mea na whaasino, i mea na whaatonu e le tua, a hoi o ia whaapenao no tō whai. Ioi. Ia le a wai unga ka umai a kengese le ingosko i ngai na o tau mawhaia e wani i whaaleo le ingol toi. Ia e whaaftai nese, ia, ioi. Whaapengau ingol ko inga. Ia le wali ia sa tata wha ili ai naso, le li o peni, ke ngari. Yo, o mai. Mangkua fo ile moringa o eri i pengi solo. Mangkua fo ile ke fongi ili ke ngari nga whaingi usiro. Ai mana wai toi fo ia tu umal tupe ia te ia. E se le maa o le pepelo le ngiko inga. E pi fa penao na winga. Ai a Talanoa i nai a li i manai ta mai ta isa ngā lulua i nāna po e ko e le ngalo fo i e ui ai no o fai ilangi fo i fo langa sia ta maari o Leatinu'u. A ona winga nai le ngalo. Ia ai langa lai e aka mai mamao ko le pelo ni mol palangi so le ka ko pelo. O sila fia umale mea. Ale leanga na whainga. Ioi. Le wai mea ai e tausia ina i tama. Whapea. Ia, ai o leisi fo ila tūlanga e matautia. Pea whaafonga tātou ia ai tau malele ma o mātou whaalongo ia. O tangata sa whainga luenga le lei Samoa. A o au ina le lei. O le wai i ko inga ngā luenga ia. E moni e le ai maua lalo i ngā luenga. Ai pise i e ala ona whapena manatu. O le popole ai le lewa o tausanga o le soifua o au na i ngā luenga ia. Whai a onga leo, fo mai. A ua o e kaule, le perima, ma Fossie ia, manu o lea, fo ia tunu ina ia whaatau atu. Ona o le fia maua o le se leni le lei. Le la o lu i tau umana mo le tato whainga malo fau. Ina ia aua ne i toe ngā waingo fie i tātou. I tu ai ngā luenga. Ia wale mea moni ala milionea ia ma tū mau ai pea le mau mea o nei tangata ma nei company i ola ma whaapolonga ina o tātou tangata. Ele ngaka whai i kākou au tangata atu motu o le Pasifika. Ka lo whai. O whape ona whai ona o lea. Ona o le 5 vai o tātou tangata. Lewa ona whea ngai o tātou tangata ma le lua tā la ma sene le i tūla. Mai le fia tausanga. Ova ma le kolsifuru kausanga. Ta fia o lai. A whea le ano tupia le atunu. Ai whaftail whinga malo fau le o tūla i mai. O le opua e eselo fia iai. Ma tā mau i lo loto ma o te talo ai le tua. Talo sia. Ia lofa le tua. Ma tuu pea i loto le whainga malo, le wha maone tau siusia i le upulea. E le ai ni tupea se malo. O tupea tangata, ia e whaafai lele ma whaafai luenga e le malo, ona toi fo ilea, i tangata o le malo. Ne wa amata ona whaatino mai nei ona po, e le whainga malo po iai. Se le mana i o le nato wha, o le awhatino, te tala i tua. O le ale ai se ka Afiofi. Whaasoa e le walapi mā kukui e sa iai. Ia ua whai nei la le sua malie ma le lololo. O le isi nā winga wa mai ai le upulea ele le malie i vai.
Ko whai atu nei le tū o le maunta la una no whai o le koe mau o le meli le sa. Sa miki kai mi umawai. O whainga tāu na toi whoi le meli le ngā. O le mau o le suasusu le ngā. Tāu mawhai taimi umawai. Ka whili sau noa i manuia o le atua. Whaasa fua mo le atunu. Wangi. O whainga tā. Le anga ua mi milo i le atua o le mea. A wangi i ula sese sang kau milo milo. Le anga a mi milo e le na whaia mea. Le ala ua vai. Io na tū mai lole le temile nei. Langa lo manatu. Ina ia wha leanga i la tau ua tuu e le atua e ta ia le mea. Aisa, manatu ina ia toi fo ia. Wa ele le malia i vai ai langona. Ele temi whainga tā. Temi o le ua langona le popole o tangata. Ai ku le mai ngi uli. Ko inga por kiki uli pa ko ima le au leanga mata ngā whapene. E matautia. O le aia manatu ane. I toi fo ia wha umalau tala. Le kaka lea. Atu lai mei ta ia la tu whainga lotu. Oi, o woika fiolai. E makaukia. Se vai ia mio ia whatino nei. Ia se le aisiang sala tongi le maa. A whaalongo atu e matua i. Le anga whaia e lau manu ia mai a e matiu lauru se i makau. Se ia pā ia a lofio vai. Ia whai role upua le isi toi ina fo i le sau i lungo o Facebook ia na. Ina ia na fo i mea mali a. Wa nea wa fonga anga le atunu. Na le shala pa my hands behind. A whaalongo atu al tangata e lape pea i wha i tūlanga le manuia o le soifuanga nei. Le iar wha maa o le sau. Toi wha manatu e atu ia o rua upu tonu o le mātou atunu o Samoa. Upo Samoa uli. Samoa uli le lei. Lei ase si koko e whaaleanga inga e le mea. Wha mangaku aku ia urua. A whai urua pale i wha manuianga na. Ongo au ko mea wha konga whalea ngā lei. Ongo maua mea singa ngā atunu. A inga o le atunu. Whai whalei. Ele Samoa e ula i ese a whakasi. Ele Samoa e ula i ese a whasainga. Whai lei aneri. Ia, o le uto e ono minute na tāna o le ono. Ia, tā le i tūlai ono e peon whaalau ilo atu tātu malo i ni Afiafi. Ia tātu e tātu pesele a walau tō whafonga. Saina la lele tabiana, selu na uluma filifili olona ponga. Fossie si ona mata ina usa Samoa. Sola loa male ikua laisa ai leito alona moa. E man salo na oto ole Samoa I tautala. Saina la lele tabiana, selu na uluma filifili olona ponga. Fossie ona mata ina usa Samoa. Sola loa male ikua laisa ai leito alona moa. E man salo na oto ole Samoa I tautala. Hermano Pokalua, Elua Pugalemano. Hermano Pokalua, Elua Pugalemano. Hermano Pokalua, Mama, Elua Pugalemano. Hermano Pokalua, Elua Pugalemano.
Manu Pukalua, Elua Pukalemani, Manu Pukalua, Mama, Elua Pukalemanu. Iva mai le siva le fai le mu, eleva velo na fina na una yule mu. Kene lunga malalo Fetalaiga mai pau. Siva male mafa fau lai Fetalaiga si awai tu. Leuna se tachi awai tu ai oi le pu. Iva mai le siva le fai le mu, eleva velo na fina na una yule mu. Kene lunga malalo Fetalaiga mai pau. Siva male mafa fau lai Fetalaiga si awai tu. Leuna se tachi awai tu ai oi le pu. Hermano Pukalua, Elua Pukalemani. Hermano Pukalua, Elua Pukalemani. Hermano Pukalua, Mama, Elua Pukalemani. Hermano Pukalua, Elua Pukalemani. Hermano Pukalua, Elua Pukalemani. Hermano Pukalua, Mama, Elua Pukalemani. Shulu, shululu, ola umanu. Shulu, shululu, ola umanu. Ola, ola, shiva, ola, ola, shiva, lele yo manu. Velo my love patrol, ola patrol. Velo my love patrol, ola patrol. Ola, ola, shiva, ola, ola, shiva, lele yo manu. Lele yo manu. Lele yo manu. Ia o lo tō whaafonga mai pēr si ufonga mātanga o whio le sunga ia tuna mai lua. Na whaafiafianga whanofanga o whio e whai o tō whina ngalo. O le ua tō tasile minute manai se kone ia o ntane o le tūlae ono ia o matawina o le ua koneti ia laina fo'i ma le tātou maloe pe ona longo puia li ina ailu tō pa ia malo tō mamalu. E o si mai al whaafonga Samoa i o la liwatu o tātou whasaralaunga i lo tātou malo e pe ona to whaina i le ni Afiafi le whionga le Minisita ia le to wha Leatinu'u so i alo. Ia whawhai lai patalo whātu le nganga whaaloalo i lau whionga le Minisita lau Fetalaiga Leatinu'u so i alo tālo whalava ma lo so i fua Manuia. Ia, so i fua lau le fo i lau whionga le newa engo le aso. Whatalo whātu fo i lau whionga whawhtai lava mo le avanoa. Wa tu ina mai e so tai e tuai fo i a wa fo le Polokalame ne Afiafi. Ma lo le so i fua. Io e tatu tau whaiwha malo lava. Pale fo i tiutim whenga iai i lau whionga ia tenane fo e o le ainga Kapeneta. Ia, whawhtai le amana ia fo e sfatala ulatu o le sunga whatono le nei au unanga. Ia lo ma valua atu mal sunga atu le epa. Ia stemi fo ona batule o sana saunuanga i nisi fo fasili. Mo le nei Afiafi le tātou whelo inga. Ia, o le ase tau ia e le tātou tunu o le nei vaenga o le aso e lau whionga le Minisita, ma le ngang whaaluaro. Ia, e fisusu ia i lava unga tau o lo ia te minei. Ia, o lo tele le fo ua amata ona timu mai ia le Afiafi nei ia pia. Ia, e langi le lei lava tele o taimi. Ai tele lava ina timu le po ia pe o ina malolo ia to telo si o tātou atunu. Ia le meta ua ia o lo langi le lei le o afaina si o tātou atunu. Ini matangi po ni tūlanga whapena ia o lo faso so mai lava le tua fo ia o fuanga fo ilo nanga le lei. Ia e ala mai le i timunga ia e me se fo neiva i teimi o lo mana mia i se tātou atunu nei o Samoa. Ia le soa vai wa fo le fonga tau mafo le atunu.
Malo whaftai. Ia talo sia ia e pe ona e saunoa i le lofa o le atua. Ai o wanga lawa wha manuianga le nae a wa ia tu. Ia wala fo i vaenga e pe ona e saunoa a lau fionga Minisita. Ma watu tala le pisi o le Kapeneta i le nei vai aso. O ani fuanga o lo mani ata fa ta oto fo i o fua i ai le ai ngā Kapeneta le tamaitai pale mia ma auto o fionga Minisita i le nei vai tau o le tātou no fo inga. Ma le nganga wha alo lama lau fionga. Ia e talo atu la i maile tūlanga le ua taunu ua le wha ma i tā mone. Ia ele i toi malo lo lava ia le whainga malo fo ia me se fo te mai tai pāle mia mar Kapeneta. Ia o le tau Fofogaina lava o le whaafitauli. Ia e tūlanga i ala e tau ona whaataatia ai se tātou atunu. Ia e mai se fo i le tūlanga iai mo le li poti mai a le tātou komiti leo ni a. Ia a wafo i fuanga whataatia. Ia mo le tau mwhai lava ina ia contain ia le wha mai teimi nei. Ia peo le angangan na ia me se fo le tūlanga na neva yasu. Ia sa tele lava in Talanoa ia me se fo i le fautuanga utu mai e le komiti. O lo ngafa ma nei wha moe i le puipuina leo le tātou atunu mai le wha mai. Ia o lo tau mwhai lava sia tātou malo ia me se fo tātou Kapeneta ia marpanemia mai mātou nei. Ina ia titilo ia mafua fo i fautuanga wa uma o nā mai. Ia e muri ta ia i fo ia se fuanga. Ia wa fo pui ina o le sio tātou atunu. Ia o tele o mata upu tātango fia. Ia o tūlanga i le vaalele lea na au mai e wha mai ai lātou na malanga mai ai. Ia o lātou sa malanga mai ai. Ia me se fo ia ngoa masuafa o lātou ua maua le wha mai lea na o mai le vaalele. Ia male mea na o mai ai matūlanga whapena. Ia e me se fo le taunu unga le malai vaalele po ana ngai o inga ta whatino. Ia wa fo ia fuanga matūlanga sa iai. Ia e me se fo le tātou au whainga luenga o lātou o lo o pito i luma ia po le frontliners lea o lo lātou whawhelo ia le vaalele ia i lea taimi ma lea taimi. Ai me se lava nei vai taimi. Ia ma le mea o lo whaanga solo iai ia i lātou o lo nofo. Whaanofo e sea. Ia matūlanga whapena ma le vai-vaina. Ia o lātou ua maua le whaamai. Ia o lātou suafa ma o lātou alalafanga. Ia o mafuanga o le o mai. Ia ma se ngai o inga foi ua uma o na whaatino e. E tātou komiti o le sa ilo ina ia le i lātou o mai i le whainga malanga ma le whainga malanga. Ia o mai ala i le asoan nafi. Sa whaiele fono muri lea le a Kapeneta. Ia o a mai lava ia le update i le aso ma le aso. Ia e fua fo i tūlanga wo o iai. Ia matu ina atu i lunga o pengata whailangi. Mōr sila fia e tātou atunu. Ia e mese fo ili mamalu o se tātou atunu o lo nofo i atunu i fafo. Ia pe o tūlanga na tele na fuanga sa whatatia. Ile neiva ia so atoa sa tūlai mai ei ia le mta upu lea. Talu taunu mai le vaale na le Qantas se laus fulima. Le sa ama yer pasese. Ia lea la o lo muri ta ia. Ia mamata i tu. O lea fua whaima mai mo updates po o tūlanga i li poti whapitoa. I le iwa tae au ma le tolu le Afiafi. Ia o temina o lo ama li poti o umana whaatatia Kapeneta. Ina ia mai li poti mai le komiti whapitoa lea ni o. Ina ia whailoa mai i Kapeneta ma le tai malpalemia. Ia i le aso ma le aso, i lua li poti o le aso. O le iwa tae au ma le tolu le auli, o tolu le Afiafi. A ia ni mea tūlai mai ia na whaongala ia le breaking news e le tautau fia se i o teimi o li poti. Ia e whaasau ai lunga le teimi la vai tau na whaatau nua i le whaamoe. Ia po le tūlanga le tali atua i whaafisili la o fiam. Ma lo whaaftail sau noa. Ia vaenga e pe ona
ua manino le whaalongolongo atu ma le whaafonga Samoa o lo mafuta mai le tātou whatanoanga. Ai, vai maluina fo lo finangalo pe atu vale le fesili. Le anga e pe o le tūlanga le o lo fia manino i ai le tātou atunu. Ona e pe e a fo e tuli loa le fesili le vaenga na e sa unoa i ai. O li poti mai ai lātou na pāsia le whaino mera lea nei lunga le valele, nei tono le valele. Ia, ai pēna maua atu e mātou i nei. I lunga fo i o wha maunga i lunga o le apio fōringa. E pisa atua ina i lawa fionga i whapea o ena i sainia le pepa lea na avatu ai le ainga lea na watu lo lātou maliu. O le tūlanga na i wha malulu atu ai. Ar me siri le o mausavano e te wha manino mai le tūlanga le i le whalongolongo le mautinoa le atunu uia tala salatua. Ai, o le sila vaenga o le fesili. O ai tonu a le matanga ruenga i ngafa ma le pasia ina ma le iloina o i lātou o le a malanga atu le tātou tunu. Ma le angang whaaloalo lava lau fionga i le Minisita. Ia, whaftai atu lava mo le whafsili. E le se Minisita e o foi at palemia na tele sa inia se pepa e whaamaonia intanga te o mai whafo whainga malanga nei. Whaftai. O le ingo le mea, e le stala i lātou i Australia. I le konsula o Samoa i Australia por konsula o Samoa i New Zealand. O i nai le stala i suafo i lātou e fia o mai Samoa. O na fso taila i o tātou ofisa i o konsula i whafo. Ma le matanga luenga le va i whafo o Samoa po le Foreign Affairs. O i nala o le process le na e ala mai e i te tonu i a tūlanga ia. Ia ona whaila i o whiuta na inga i le vana o le ama fuanga a oa i a tūlanga iai. I whaasolonga mai ala amatanga amata mai a i le whainga malo tuana i atu. Sawa ia le mea lena matu o atu o iai. Ele iai ase mea o suia. E pau ar taimi o mai e Kapeneta. Pea ona o mai le komiti le iloa mata upu ia. A mai lan komiti a le Foreign Affairs. O i le matanga lunga le Foreign Affairs i nei Samoa. Ona avela i le Foreign Affairs i tono New York. Ia o i la tau nei tono New York. Ona tau lan nai e iloina ia mata upu ia. I le tūlanga lea. Ia ona avela i o le approval i fafo. A mea o i la tau ia tau na whae e mai po i la tau ia tau ona o mai. E leo o mai se Kapeneta tūlanga lea. A whapela o umana wha amautu tūlanga lea. Ona o mai lola i o komiti lo ndia. I lungmor Kapeneta e a mai se li poti. E le li poti a mai ala tangata i o mai lunga wa alele. Ai a mai le li poti o le o sa uni isi wa alele i ala au mai. Pe fia wa alele tauna o mai. Le la o le approval muri na ave. E lua whainga malanga o January. Lua whainga malanga o February. Lua whainga malanga o Mati. O whainga malanga ia. E toe whaafo ima iei la tau sa o ngā ruenga whaavai teimi i whafo. E toe fo ima i wa uma la tau kon kalate. Na mai iei la ia mai la tau sa o sa iri ngase. Po i la tau na avera malo e sa iri ngase. Ia mai la tau lo apalai mai e fio mai Samoa. Ono mafo anga ia sa au ta ua. O la tau o toi taliu mai Samoa o mai an nofo mau. Ele toi fo po returning residents. Mai la tau o whaunu ua i whafo. O lewa ona nofo i whafo o tauntoi o mai. Aile i maua ni awa noa. Ona o lele ai ni va lele. Ia me se fo le fa o ua whainga malanga Samoa Airways. Ina o toi whafo i tato va lele. Ile ngata ilea, o ila tau o mo diplomatic personnel. O la tau o whainga luenga i Samoa nei i lalo o empasa. Saina po empasa Amerika, ia maisi lava ia Leatinu'u. O lo ia la tau tangata empasa i tono Samoa. O ila tau la i o lo avieira vanoa Afio mai ai. Uma lo ana wha maupopo uma le lisi le ele nia. Po ila tau i le Foreign Affairs. Ona amai lola i o le taurusanga i le malo. A mea e mana o mia
se flight pe mana o mia se fainga malanga ina ia approve atu ma lol fainga malanga a ileva I taimi maleva I taimi ia le la sa ia lo le fofuanga ia o fainga malanga na e o mai ia mafaonga e to fo ia tu ai I la to olo I Samoa e to fo ia la to Leatinu'u e le ngata la I la to fo ia la to Leatinu'u a o I la to fo I wa maua va no ngā luenga fa vai taimi e o I Australia ma New Zealand ia le ngata I na o fainga malanga mai fiti mo tamaitia o ngau to fo I mai ia matulanga a whapena ai ese ela fainga malanga leo lo saula vai yaso uma e amai ela le kako mai New Zealand ana I Samoa nei kako uma la e mai malalangi a toi foi nai New Zealand ona fa ma popoela ia pe fai mo consolidation I New Zealand ona amai ela ia yasto nai uma o tasila na flight e amai evacuate kako o ia au mai kako I Samoa nei ai afa pela e taunu mai nei Samoa awo ye foi se simana onga to o ini si fafo ia ele afa ina leo I fafo wa o ila to fo ila to atunu en mea la bolo ia mai nga sengasi a ole tulanga ole fa ma dia po ye sawa o ye le saw yo mena patino la male ofisa I New Zealand male ofisa I Australia o ofisa kom sina Samoa ia a mese fo ia le foreign affairs ola to fa ma po ia tulanga le ia pe ole fa ma ina le a or Kapeneta ia na le watu lava o ma nianga ina ia o mai flight ia matulanga fa pena ma lo faftai manino le fola sanga matanga o fie ma le saunuanga I lau fionga ni Minisita le anga le fo I fa longo atu ia olo o ta ua fo ia I Talanoa fo ia fai pule o le tuangai ia le fo I baenga ia le mesilo na taua o le wolongo mau le fafonga anga na tunu ia o le ua manino malamalama mo le toile anga faftai o le ase fuafuanga mamao a le Kapeneta ia utou tapenanga fo ia wā le puipuina o lo tātou tunu whaamata o loo iai se tō whai tamaitai palemia ma rau tau a fionga I Minisita e whai se suenga mo le lautelenga o tangata mo nisi whaupunga e leo le taimile nei ua te tau eona testi nisi foi e ese mai I le frontliner but o tangata ye tua mai o frontliners mai la tau o lata I vaenga ia malangang whaaluaro lama Leatinu'u o le ale su enga le fa mo le te mfaiana to fa fsidi mai su enga pele ianga va'ao na faini test mo tangata le lautelenga o tangata malangang ia ole nganga na Kapeneta le o ye temi nei ina o tu la I mai mata upu matu la I mai le melena tu la I mai na o mai la to nei le sa to a ambia Kapeneta ia le committee la ndia e to o tasi lava I le process le o lo la to fatino ina I le tūlanga lea o le malanga mai o tangata mai fafo po le ale whainga. O le lasa mai tau wina ia Kapeneta I tu tono le processa ni a. A tau nuu mai la tau mai le malaiwa alele. O na whaila I o swab test. I le malaiwa alele. O swab test la ia. Ia a umaro tau nuu na ave lola ia siaki. Pe ave whaia la ko test. Pe lunga le 5 le 1 I tu lafto a maua le unga swab test. Ona o lola yo ila tau ia no mai flight. O lo fa no fo sea. Quarantine. Ia o ila tau fo ila ia o lo ia tau no hotels. Le unga hotels ia no foi. E quarantine fo ila mai ila tau lo fa nga luenga ina. Se ilonga wa uma le tolu va yaso le o lo ia. A ia la me na mai tau lia e le tato Kapeneta. Ina ua Talanoa ina. O ila tau ia fa nga luenga po frontliners I le malaiwa alele. E whai o la tau ofue. E pui e la tau teimi uma lava e whai e. Ai a uma o na whai la tau test ma tau nuu le waa.
ona ola ia i lātou ainga. Ai fo ai ave na o lātou whai malanga mai. E ola quarantine. O nā la lefto tupoi lola le fisiringia Kapeneta. Por processa la le sa wai. Ai whai mai o processa na iai. E o lau whai ngā luenga le airline. E o lau whai ngā luenga Samoa Airways o lo lato handlinga le vaa. Au whai ngā luenga customs. Au whai ngā luenga ale immigration. O lau whai ngā luenga quarantine. O lau whai ngā luenga malaiva lele. O securities o avta vale o lato uma e fia ve i o motangata nei. E whai uma o lato kia si e pui e lato. E uma lona ave tangata i quarantine. Ia ona aluala i o tangata i lato ainga. Ina o tūla i mai la le melea. Len tūla i mai. O ina le sa to e fisidi nia i lor Kapeneta. Le process lea. Ia e whamatala mai. Le la sa to e batuloma whautuanga. Ia to e mai uma tangata nei. E mai ave uma quarantine ma test. O le mea la le sa iai. O le olo o iai lava ia le tirtilo fo ia le Kapeneta. I le taimi le na o i la tau iai tua. Pele o a whaina o la tau ainga. O le la o no fo sea uma i la tau sa whainga luenga le vaa lea. Le la o quarantine i le luas furtasi aso. Ma whai la tau test. E o mai la taimi nei. E le ei sesi o i la tau ua uma test e tolu. E le ei sesi o la tau o a whaina i le taimi nei. O le mea sa o a ia o le ua laki tātou. Ona e le eise si o a whaina ma le taimi nei. A o ngā o nurse la ia sai te tonu o whare mai o lātou ia o lo o lātou whaia service leo o i lātou na maua. I le wha mai le sa na wha anofo e se mo to tua. O i lātou la ia le ua positive taimi nei. Lātou ia to lima. Lea la o ti tilo iai, ele io ala la tau ia i tua talu ona a mata na process i la tau. Ia i la tau ia ua maua ile positive i le taimi nei. Ia o lea la olo ia i ala lea nganga i te tau loa na whaine mea lea o le tracking, le tracing lea process. Ia e whai loa mai ele fionga le Director of Health i nei Samoa. Fionga ia lea usa. Ele ise mea popole ai. Ele o a whaina i lātou, ele i o i tua i lātou ainga. O le fo ua uma na whai le testa i lātou sa whainga luenga uma na malaiwa ale le o watu male. Lua se lau fast furu, o lo whaanufo e sea. O lo negative uma lava i le aiam sesi o a whaina e o mai a i le so. O lea la lo whaatari le sili poti o le toru i le so. Ia po lea sesi update o a umai. Talu mai le update le ana nafi. Lele i mawai sesi vang na yan tanga te to tasi lento i whaapopo i le ua duas full fit. Ia o lea la o tangata fo ia sa malanga mai le va. Ia o lea la o lo fōlinga mai o lea o lo pui pui. Ia male fautuanga lava ma losi o lo a mai lava ndia. Mai la tu o lo ier komiti lea. Ele o alu i tuar wha mai temi nei. O lea fo ila sa lockdown ai lo sa mo temi na. Ina ua maua le whamatalanga. Sa iai al mato polenga Kapeneta. Ia ila tau ia sa frontliners e vaa. Ina ua o tu e la toa. Inga to e a mai tonu. Wan to e mai tonu le asto nai. Ia e fua la i. Va lelen sau la solunu. Na o ila ia i tu afto ato e mai tonu le asto nai. A o la tau umai e na whainga luenga to. Rua se lau fast food montu. Leu wha anofo e sea. O le whai mai ele i mau ala se positive case mai ala tau. Na o ila tau na o mai le lele. So o le tu langala na le o nofo e nene mata upu temi nei. O na e fōlinga mai. Ele ia ala nisi o ila tau. Lea sa frontliners. Wa whaina vanai ia nurse ia to lima ia sa fan mai. Iolo ia ala nganga e wha moe lavar Kapeneta i whautuanga. A ila tau ia wa lewa na tau whautua ina na maa lo mai teimi o tōna i mai teimi nei. E ina e senga ia wa amata na patatia nisi whainga fau ile wa ieri teimi nei. A whapea to tau nuu mai se si wa. E umalo ona si akit pa se si or va lea.
quarantine no mai lātou frontline si taimia na. O lona uinga. Sa uni uma i lātou e whainga luenga le vaa. So se taimi lawa e whawheloa i ele vaa. E len whai ala anto i tua se longa ua iei se tūlanga whapena ua sao mai lātou. O le mea la na leo tau fia ia tātou flight si taimi nei. O len whai e ona sau le vaa i tonu. Mato e aru se vaa i whafo. Ona tūlanga le iei. O le au whainga luenga uma sa maasani. Ona lātou handlinga vaa po handle se le malai vaa lele. Le ua quarantine uma. O le eila mai tangata whainga luenga. E mawhai anto e whaatino ina ngā luenga ia. Tai peila o flight lentu e alua nei lentu e ave isi vaenga ngā lue whaavaitaimi. E se lau montu. Ia mai la tau to e fo iat. Le ua le tau nuu ona whaatino la wha moi moina. Ona ua le pasia ma ua le mwhai foi ona approve e New Zealand. Ia tangata ia la awhaia le flight lea. Ona to tele lau quarantine. Longo winga. Ele o yeise whaatutuanga New Zealand. Ia ila tau ia la au mai e whairwa lele le la sau. Ia si le la pe a cancel o mo resi dua vai aso. Le lau whaatatia e lo whainga malanga mai Samoa. Le si lua re tolu vai aso. Se ia titilo mua tūlanga le. Ia mse ia mai tua lau whainga luenga o malaiwa. Le lau ua quarantine. Umanto lua se lau montu. Wale mawhai ei ona to e handle se va lele pe whaatino ina ngā luenga i malaiwa lele te minei. Ona to tele lau whainga luenga o whanofo e sea. Ia pe ole whamatalanga le tūlanga le ala o fiong. Malo, whaftai. Whaftai Leatinu'u no fionga Minisita o tuilepa. Ua o lea pe e whapea le whamatalanga. O ai tonu o lea tua ia o le whainga malo fou ngā lātou talaia podas. Pe ua mafuai ia leo atua wa. Lea sau whamatalanga i le vaenga lea Leatinu'u whamanmoni. Ia o le vanta tala tātou poras. Ia. Mai lava ia tūlanga i le request mai le nio. Ia na matula ia le approval Kapeneta. I lea flight ma lea flight e sa waitonu. I le whai e tō tasi e tō tasi. I le whai e fo inga oa. Mani. O mea uma ia. Ia e whai mai lava i lunga o le whautuanga Kapeneta. Na mato i lola i or whaka mo le flight i le masina ma le flight i le masina. O te le lola po feo te oso mai e ngā oa o te alo e whaatu la fono ma o kei mai la tō e o mai tonu i Samoa. Ia e me se hoi wa lele e o mai tonu Samoa. Ia wa ui ole Minisita o foi o le MCO. Tanga luenga o foi o tanga luenga ole MCO ma leipa. Ia e le o ui na o mea lava tau tamau a inga ia ma pisinisi ma tūlanga whapena. Ia e tofu umatanga ta ia malana ia mata whaioi. E le whaifoi nā natu ngā ola o Minisita. I le approve se whaale le sau tono Samoa. Se vanga nā ua umona iai. Ia o lunga tūlanga Masar Salo. Ia o whamatalanga tūlafua i ma tūlanga whapena. Ia o la tau fui nā e whaia whamatalanga. Ia a tono ele i nonofo mua se Kapeneta. Ia manala o nisi o la tau o whaia whamatalanga. Ele o malam il process se Kapeneta. Le lau te le lopo oi nai o ngon whamatalanga. Ia a whapesa i tua ele i tono Kapeneta. Ia whaingta ona tartanuina. A wahanga te ele ia i tono le teimi le whaatanoina Kapeneta o lo ia i lava i teimi i lalo le fionga ia tu lepa. Ia me se fo in mātou Kapeneta fau lefta awat. Malo whaftai na ua manino le lei ia a whafonfo mai fo tātou atunu. O iai se tāpenanga pe a mai ia i lātou wha no fo share te minei. Le a inga le na watu. O iai se wha moe whainisa i linga wha apitoa ona sa le tatau ona watu le wa alea. Man whalolo. O le focus le iei nei le whainga malor te minei. O le tau mawhai e pui i ar tātou atunu umar wha mai. Mawhai ni tūlanga e pui e le tō tailor community. Ai le yo i tua. O lewa ia mātou le lisi o i lātou lewa mauar wha mai. Ma lātou wala la whanga o me Afio mai ai.
ia e whaingtā no Talanoa atu e te mine. Ia e pui fo i alalawhanga mai tū mālo, e mai se fo i o a inga o lo Afia tūlanga lea. Ia ona o mona i loa lea o lo whaamatamaita ia Leatinu'u te mine. I tangata ia e lea whainga fo i tangata nei. Ona pe whawhena o mai lo lai mamai. Ale me sa oa ia a tonu ai o sila fia i tangata nei. Ele ia a fia la tau whaamai. Wa pe o le to tele o la tau e o mai. E o mai New Zealand. Na o mai le mai New Zealand o ngai o i Brisbane. Feosofi mai e vaalele leo mai e nei Samoa. I o le fo i tua ia whapio lo ainga. Ia e whaingofian o tango e watu ia suafo i la tau. Ia male la whanga o mai e. Ia ala pui lava ona le mana e tau te o tūlanga lea. Ona lo i lalo ia pui ngo i la tau te min nei. I lalo o le susuenga lea o lo fai. Ia le fo o tau iai le anganga. E pe o la tau na o mai se maliu. Ia tasi la le mea lo ofisiri ngia tele. O i la tau e o mai. O la tau e o mai nei e toi fo i mai Samoa e no nofo. O returning residents. Ele tatau ma ele tatau ona paatanga ina i la tau e o mai ni maliu, ni whaipoiponga, ma ni tūlanga whapena ona tau e o atu lea. Wai le o whaatanga le Fai'oa. O lo to tele ia tangata Samoa la e whafo. O le ona fia o mai, e toi fo i mai, tāru o lua tau sanga o i whafo. La fo i whafo se o whanau na o. Lea ua lua tau sanga ele i mwhai o na o mai. Ona o tūlanga o lo tau whaasoa soa mai a Manuia. Ia, o lea la ua whaatatia ia la ia whapena. Ai o si vaenga le na o mai. Ia, ele fōringa mai i se tūlanga whapena. Ia, o tele i loa ia tangata, o tele masani i fō ia e pe whawhea na. Ia, a teimi nei. Ia, o te tiro tamai tai pālemia. O le aua tau te whaasino lima. E tatu tā ngofi e whai se tūlanga. Ina ia mawhai o na whaasa o na mata upu le nei. O le fo mai tau ina. O ila tau ia o mai tūlanga whapea. E lua la ko citizenship. E lua passport. O le passport New Zealand, passport Australia. Ma le passport Samoa. A o la ina fia o i New Zealand. O na whaali la i o le passport New Zealand. A o na fia o mai Samoa. O na whaali la i o le passport Samoa. Tasi la lea tūlanga le ua mai tau ina. I le mea lea tūpur teimi nei. I o lea fo i lau o titilo. I erko miti leo la tau ilo i loa tūlanga ia. Ia. O le i le teimi e whai esi su e nga whapitoa nei mea. Ina ia mawhai ei. Ona ia pe on tau sira fia fo lo ta ua se tasi o au na lea tua. E whai fi au i New Zealand. Ia o leo lo o sau i nei Samoa o na o se maliu. Ia tasi la le tūlanga whapea. Pea po aina a vea i ele whaatangana e sa wai i tūlanga whapea. Ele o mawhaina Fai'oa i tangata. I ni lato maliu ma tūlanga whapena. Ia tūlanga ia. Ia o ia fo i sasi tūlanga le komiti. I le tau mwhai lava i le tūlanga la ina ia mawhai ona au mai tangata ia i nei i Samoa. Ia e ala ma se lato iloa. Ia o ni tangata fo e whaamaoni. O lo lato usta ia ai inga fo ia ma requirements fo. It's tau e ono mai nei se tata watinu. Ia pe o le whaamanga lea lau whionga sua. Whaftai Leatinu'u lau whionga Minisita. Whaftai tele alua manino. O to a tele i o le au tusi lima. Lea la ua manino si vaenga si o le ngang whaftai Leatinu'u. Le ai se isi o le community a Samoa i to tonu o tatou lau whanua o Afia. Na o i lātou ana o atu pio na ta milo i na o le nganga whaftai. Le fo manino i le saunuanga i le press conference a le tamaitai palemia. Ia, i tūlanga ia. O le ase tūlanga ua o iai o lo tu maupea le saunuanga tamaitai palemia ua tatala le tatou lockdown ia se iai se isi wharinga. O le o tatou se ele level 2. O le whautuanga ia na au mai e le komiti whaapitoa lea ia e mai se fo le Director of Health for Samoa. E whionga ia le ausa. O i lātou o lo o maua e le whaamai nei. E le ini a unga. Ona to tele o lātou ia. O to tele o lātou ia. O umana whai o lātou tui mua. Ma lātou tui lo na lua.
tasi ale polenga le ye o tamaiti e na o mai nai whanau e na o mai e la haiti e le i whaia ni ala tau tui a o lo mau ala e wha mai ia o mela na le fia i loa i le tūlanga lea wa ele i ni tui o tamaiti wawo te mi nei ele o tui e tamaiti ia le lafto amata na roll out mai ia le tui o tamaiti o le la e wha mai la tau whamatalanga a maua o e wha mai you probably have a 10-day cycle ina ia e mawhai e ona toi reverse ia mai lea tu sa ole mea lea a vanga nā loa o sesi ele i whaia se tui e whaata otolia matina inga i le whara mai o lela ele i o mea te li poti se tūlanga o sesi wa tinga ina ma whaata otolia i se tūlanga whapena e o fuila ina ia tātou nurse iana tene tau si mai iana lawe via sa whaia la tau ngā luenga ai te ua watu le tala ua positive la tau ia ai le loa e te ia la tau ia ala lava lai whaatino ala ngā luenga a nurse nei i le vaingo tangata positive ia tun o le tūlanga fuile ia wasa ia fo isi sa mai Amerika e le si vai teimi e ise tine sa mai Honolulu sa nei na maua fo nei e positive whanofo e se aila ia le luas futasi aso e umala luas futasi aso ma desi fo ina maua fo tūlanga whapena o le li poti lenga mai ia ilato na umala luas futasi aso ma toi su e atua i wa toi negative ia na o lola ia tua a tatala lola ia tua o ia la tua inga ia i o toi fo ia tuna tangata i Amerika po koe fo ia kun meanga o mai ai ia po ono nofo fo ia nei ia alea wa uma o le la fe mai ole fa mai le ia te min nei ia a tonu e fo e positive alo avela su e ia test ma su e ia ma fa ia swab test ia se i mauti no le lei ia ia luala a fa peala e uma ia le fa no fo e sea wa to fitus por tolu ia to no mai luas por fitu lo mo fa mai o le sila vaenga o la lava negative la to le la ave test i New Zealand a uma lola luas por tasiaso ia na ele al fofonga release lo tua ia tangata ia lo negative lava ai a fa peala uma lusu tasiaso ai positive pe la to elo no ngai kausia ia la fan mai fa tu ma wa ina sei longa o ko reverse ia le positive ia tai pe fo isi na ia na umolo o fai test o te positive negative avelo tua ia mato yo o te lo tu lang fo na yo o yai ila to ia lo ma wa fa mai temine sei longa o mauti noa o negative uma ila to mai le ile fa mai le ole omicron ne yai o delta afa pelo la wa malo losi lo ila to wale to yese wale ko positive ya le system le la ya ona release foi la yo la to tua ya maolo e fa ya la to a fe au na o mai ai matulanga fa pena ai afa pe ai fa umia ai tu mau ai pe ia e loka ya la to ia lo positive ile fa mai se longa wa yese fu fuanga wa o tala fe ngai ma le lei ma wa mauti noa o le to yese fa mai system ia pe ole tali atu le lau fio ia faafetai o lau fesili mulimuli Leatinu'u na e taʻua i lau faamatalaga i tatou le fesili muamua e faalua na le ipoti mai le New York i le Kapeneta taunuu le vaalele le pō le asolulu taunuu le pō le asolulu lona uiga ua aso tofi o le taeao le aso tofi pea na li poti atu la le New York i le aso sosoo ai i le tou Kapeneta ma faailoa ai ua lea fatoa faailoa e le tamatai palemia i le asafaraile pe o lea afu ai ona tusitusi lima lesi vaega faimai ua faisitu ai ona faailoa i le palemene ma tulaga na faailoa atu e le New York i le Kapeneta faamolemole i le aso na sosoo ai ma le faaloalo o le mea sa lava lau fio a o suia le fono al palemene a o suia le fono al palemene i le aso tofi a le aso lulu le tau nuu mai e le vaalele o la fai le malolonga al palemene i le taeao mo le ti taeao
O lea la mau te sau whawhai I le lau olo o Afioga te mai tai pārmia. Ma ua mamata mua. Ia ma te mai tai pārmia. Ia ai solo atu loa ai nofo atu loa ia le tai tai o le komiti la New York ia le lile. E lile pule le official pārmia man Kapeneta. Fia anga fili. Ia o te whaalongo tu ala o musu anga fili pārmia I le tūlanga lea wa tupu. I le aso topi lea. Malino. Ia o tūlo I lunga o savali ese malau ona ese I whaiten no anga te mai tai pārmia. Ia man te fono le New York. O ina loa la na umai lo le fono I le auli na e kolo wha kope loa la I o le fono. Ale Kapeneta. I le tasi le auli. Le ala na matu ua ilo I ofto. A maua mai loa la I o le whamatalanga. I le tūlanga lea na musu mai ai I le tai fono New York. I le tamai tai pārmia. O le mea foi la e tūlai mai ai. Ona maute o e whaile fono na. Ai mātou ti tiro tu ilunga social media. O le ua pisa I le social media ma Samoa. O le ua iei te si Samoa. A lefto a longo te mai tai pārmia I le tūlanga lea. Malino. Ia o lea la sa ami whaatope lola ia. O le komiti lea I le tūlanga lea mo se whautuanga. Ia o lea la sa o mai e lo te mina. Ia e o te le fia whaamtala ina tūlanga tūla iei. I tanoanga sa whai mar komiti. E o mai I le aso anafi. Ona o lea la ua amata lo na whata atia lo re Kapeneta. I le process malea ia inga sa o e tau ona iai. O lea foi la afto amata o tilo iai. Ina ua whautua ina te maita I lo ia. Le loia sili. E mai se whautuanga e winga le whata atia ina. O re komiti lea sa process ai ia. Fuafuanga le whainga malo. Po o iei se tu la fono. Ia ai sauta mai ta ilo ia. Ia o lo mato walu I lungo se tu langa. Sa wha o ngā iei se wha kār Kapeneta o tuana iatu. Ina ia wha atino ele mea lea e au ngoa e o ngā kasi markula fongo o le Disaster Management Act. O lea la ua toe wha atu langa neila le teimi nei. Ia le tangata tonu e taun tai fono. E le council o le New York. E tai peila o le Minisita o le sio manga MNRE. O inala e tai fono e foila ma CEO o le MNRE I lungo disaster management lela ye ma le pado le vaenga lea a o lo le pandemic o tu le ya tu la ia nga I o le ele CEO o le health. O lela o foringa mai. Sa alu ele I follow tu la fono le na yai. Lela wa amata ona to tatai mai tonu tu la fono. O le ua yai tonu. O le tatai fono la var council le tauna yai o le mele o le disaster man. O le death. O la tona tatai fono ele palemia. Ia sui tatai fono ele minsta o fo sio manga. Ia masesi minsta e to fier palemia. To asawa la ia lalo le vaenga le Ia matulanga whapena. Ale mele na whaatino I nei mea. E whaatino uma ele vaenga leo New York. Ia le tele o mea. I lalo le whaatonunga le whaka sa whai atu ele whainga malo o tua nai. Lea la o tau mwhai nei mato. E toi ta tai mai tonu leo o toi amata. Ona toi e mai e toi whaalu whaatula fono le mea leo o tula I mai. O le mea fwila na le sa amata ile process. Ia o tula I mai o maua whaamai. Ia alwa ia le tai fono ia o komiti ia whanongolongo I o le me whaatonu mai ele a fo CEO o le health. Ia no ia la ia whapena a lele I longo mai ia tangata tau na longo mua. Ia o le pārmia lea. Lea la ua mataloa o na whatatia I la tūlanga lea iai. E li poti mai pārmia I le iwa tai au. Ma le toru lea uri. Ma whala uloa Leatinu'u. Ia li poti o tūlanga iau iai. Lea la ua amatane o na whatatia. Whaatino le mea lea. Toi foi tonu le minsta o sio mang.
ilona tūlanga te tau ona iai te tongu no to miti lea. O le mea la le wa tupu. Pei fōringa mai ina o tūlai mai le misela mai isi tūlanga ia. Sa iei fesu ia inga na whai. Ai le i whai si tūla fōne fesu ia iai. Ai nana fesu ia le i whātonunga Kapeneta. O lea la o lo ngalu lue nei le teimi nei le tātou Kapeneta. Ina ia tau mawhai. E toi e ta tai mai tonu lea la fua. E le mea te tau o na whaatino e nei ngā luenga. Ia o tūlanga ia. To ngā mea ia tūlai mai whaapia. Ia o lea fui sa mātou mātou wina. O te tei whono an komiti lea o ni akpo le Disaster Advisory Committee. I te tau an tei whono ai le CEO o le MNRE. E pe tau te sirfia le sa ila Afioga ia ulu le Bismarck. Ina o whaama vai ulu Bismarck. O na whai ila i o le pepar Kapeneta. E ave uma ia le taita inga o komiti lea. E ave i lalo CEO o le official pale mia man Kapeneta. Lela e saua ia e o mai ala te min nei. Ia lela ua a mata ona tau toi whawhau. Atu le mea le ai e leo le toi whawhau. O le ua a mata ona toi tu leila ia le tatou mata upu. E toi alu tono tu la fono len fata ti ai ia le. Ia tu langa lea. Wālanga me i ese. Ona ua o le misela. I te mi o le misela. Ia ma me ia tua ia o. Ina o toi o maila le teimi nei o le COVID. A le komiti lava lea o lalo disaster management. O ngai lalo o le sio manga. Ia o lea la ua mata wa le e fōru mele nei Samoa ina o tūlai mai le COVID. Ai whaate ia voi Samoa ina o tūlai mai le mele tūlai mai le misela. Ina o mali liur ia tamaiti. Lea la pe fōringa mai sa e nai suinga na whai te mina. Ia a sui la vai whātonunga Kapeneta. Ina foi vai teimi. Ia a lea la ua mata ona le ua mata ona toi whaasao. E tātou whainga malo. Ina ua mai whautuanga lo ia siri. Se pe ia ngā sāko ua se se menga ia a makanga. Ia o lea la ua whaatulai mai nei la tūranga na. Ia o le mela le pe sa sapa solo. Ia whainga o tātou mea whapea. Ia, lea fwe la ua tūlai mai ai. Ua mua i loa social media. Ia tangata ua mawar whaamai. After alonga muli pāle mia a lai whaile fono. Kapeneta. Ia pe ia le awala e tauna e tawanonga mua pāle mia. Awa lefto ai lo tunei or parmia or tei fono na ole committee disaster management committee ia ole la o kele mau e New York ele tak ele York ele ye kele ama mela ye kongu yo ale la o man ko fa ka ki mai ele lo ye sidi e le tu la fono e tauna mun muta ia le la wa tu o nei te mine ma mata I lo ona fatino ai nga lunga nei I moving forward yo foi la melen fata tia mai le langu orange ile level 1 level 2 level 3 wa le fa mai isi o le me wa lo su fitu ai ale o to fo ila lo level 2 ya o le tasit na fisiti tele le foi sa ma to fisiti ni ai va nga le ia ai mai ele ai ole mele ia te mine ole o sa ole o mo fa mai ale o mon fai pui ngo tui o te mine fa tu langai ia levosia te mina ele fai ia tui pui le fo o sa mo lunga le tu titai vas fu posene o le tui le fo tu fa solo ia a me se foi la ia second dose ia tui longa lua ia le fo wala matanga roll out le pusta I tu langa fa pea ia longa winga ia e folinga mai o lo wo yeri swinga ona lo pui tato ai ma fai ona to reverse me ia pe fa pela na e tau si fa mai ma va no foi sia ina ia ma wai se swinga ia with hopefully it's tau ona se swinga ia ma to ma lo si la to ia ma to lo tu ia fa ta tia lo me le ta tia termine mo pui ngor tato poras Faftai tele lo fionga Minisita. O le utoe fo I mai nei le tātou lau Leatinu'u le tātou whailoinga. Ia e le utoe mamau fo ini nai minute o le tātou maafutanga le ne Afiafi. E pise I walu ato le tātou teimi ono tūlanga I le whaamai le ua
po ia nei so tato tunu talo fai e lei titi lau tau ngā luenga malo o ngā lulue malo o tau atai ia whaafitai fo il whaatinonga o tau tofi ai na se ia ni nai fesili la i te o tutoia ini nai minute o tātai mi ai lau whionga le Minisita ini fuafuanga o lau mutanga luenga se amai se ata whaatai fo le ni tapenanga ua ta oto i nei lau mutanga luenga talu na uma o na tufaina le 5 miliona fo i lea e pe ona iai lau tau ana watau le ua tino le vaenga awani tūlanga o lo tapena iai mo le wha lau le ina o nisi fuafuanga o lo fina ngalo i lau Afioga le Minisita ma le ngā whaaloalo nea tino Partai ile tarafa tawar tupele na pasia luas furtasi lua. Leo tatia nei. Ele luas ful 2 miliona mo le stimulus package. Ole tulanga le le la o man tu fai si tupe tai pe o hotels ma tulanga fa pena. Ole sa tofilente atu nei. Ole sa tofina na tu e launch ai tu fai no se fulu miliona. Leo lo ilalo ole MCO. Ia mo pisinisi la iti ma partnerships ma company. Ina ia tu faila se 4 miliona lea. Ona la o lea ua koe ti leia tu lea songa fua. Ia tu faina o se 4 miliona lea. Ia lewa umana le stala ilalo company e ono afe mo tupu. Olo i Samoa. Ia o inala lela roll out o 4 miliona lea. O iai fo ila isi tupe ilesi 10 miliona na o lo ye fo ye matanga luenga o uma ona vai na ye taipe ole tinama tamai tai taipe o matanga luenga turisi ya taipe o matanga luenga taipe le MCO o la taula ia o le lo la tu faina la ya tupe ye 10 miliona le la ye nei la ya matou temi nei o le uma na fatatia o uma ona titilo o mai company o mo na le stala mai ia la to lai sene pisinisi o la to na le ola tufa ele le tupele ai e fengo fia le process e na fa tu mula vor form le o mai MCO e ta o mai ia o lo company le ia mala o lai sene pisinisi le ia le o mo na le stala le MCO ia roll out to ai lo martupi e le fa pela e tufa e a mai le process le na le starelo company io na mai le mala account number ona transfer sa ola ie le MCO it's to no bank account a company ne ia le la o fu fuanga wa le tu e launch la so la stofilente ne ia o tailor ia la ta tia ie le launch ia ola tu fa sa o tu le matanga nuenga i lalo o fuanga wa uma le ona mai la form e fa tu mai online pe suat foi te de matanga luenga e fa tu mo telefon ia ma presenti tonu ia na ilo la ia le matanga luenga ia e fu ala uma ia ma tu uma le lisi o company uma ne man company uma na fai la to le sin o le mela na le lo ia te minei il tulanga ile ngalwenga fa vai te le o ta fia ngalwenga fa vai te minei ona o tulanga le wa yai ia e o ma toru a felima se laua tatu tangata wa Australia a felima se laua tatu tangata o lo ia New Zealand rono winga o vatu ma le lima fe la to wa fafo Samoa manga nuenga fa vai temi o le foi la wa matan tu si mai company le nei Samoa wa ia le shortage of labor i te tonu Samoa ma fa ina tu ai mai se tatu professional workers tato ia taipe o nurse fa ya onga matulanga fa pena wo mai le Polokalame nei ole o ngā luenga fa vai temi Australia ma New Zealand o le mea foi sa fo ye ngā ngā luenga fa vai temi le ka wele apu pikiele nyangi ka wele pea pena ta iva masina ma to foi mai a wo ye la le si me fo le o ye o le au fa si manu ia e toru fata usanga yo ai o le la o pe o mato ia faina ia le tato labor force i nei Samoa o le la o amatanti tiro tato fainga malo i se fuanga e tau fiofi e la tato labor force
ina ia whaina ai ia tātou tamau ai ngai nei Samoa. Ia o le foi la ele ngata i le nā. Awa e fo isi whawhitauli. Social whawhitauli lo he temi nei. Ia ila tau e o I whawh. Ai whaite te orua. Ia le ua whaina i fo ila tūlanga lea. Wa mata on toi ngā solo mai o la tu te te orua e mana o te whawhoi mai ia la tu inga foi la tu spouse no I whawh. Ono I tūlanga whaale tonu foi o iai. Ia toi ngā tūlanga nā whapena. Ia e le ngata le nā. Ia marwha mai le wo ia te mine. Le wo le mawhai o na saure whaalele. O le mwhai foi o na alu whaalele. Ia le la il flight tau na alu nei. Ia vela o whainga luenga to se lau tau sifuru. Le wo le mwhai na ave. Ia le lau ta atia se ilo pola le teini. Ia masar po se si lua tolu vai aso la to tolu atu ai. Ia I tūlanga whapena. Ia e foi ia whawhitauli o tūla I mai ai. Ai mesa la whawhitauli tele lea. Wa ave toi ma tātou tangata e le taunao. O ia inga fo I o mitanga luenga e ngā luenga whawai teimi ia. Nau I la tau e le whainga luenga. E whaatumu le fo, identify la tau e le whainga luenga e o I. Al mele o tupu. Ia, o le whainga luenga uma matangata uma nei. Toa whama vai man ngā luenga le aso so revale. Toa I roi fo la ia ina. O I matangata whainga luenga. Ia, o le saor whaatumunga o la tau forms ngā mai ei. Afia to me tātou whaiaonga, wa short tātou whaiaonga I Samoa, alae o kau apu mai o Australia ma New Zealand. Ia pe tasi la ia whawhitauri. Le la uto ti tilo ne ia whainga malo, ia me se fo ia o nei man metanga luenga, toi review le lei ia fofuanga ia, sa le lei fofuanga sa ia. Le mele ia, e matau tir to tele o tātou tangata o lo alu. Ia lentu e lua flights, ia ngwali lua flights a Februari. Ia mesi flights e lua ia mati. Ia le lau ta tia flights mulmuli le na ia January. Ia ai cancel uma isi flights ngai lua. Se to ti tilo pola tu langa tau fa ta tia le ai. Malo fa aftai matango fia ia fuanga mo le lumanai e pe ona ia ile to fai lo fionga Minisita. Wa moni le lei. O le wa amata ona tūlanga whale tonu o tātou lava tangata ngā lue ina le Manuia lau tele o tātou atunu. Ia pia u mafua nao I whawha ona o le tupe. Ia ai o le watu lava e le angale lei o le tua manatu tāua ma lana whaasinonga tonu. Ia I lau a fionga e tusai o le whaafoifoenga maali o le vaenga. Ai o sia ofisiri muri I lau a fionga Minisita. O iai se tō whai lau fionga ni Minisita e whesoasoani ai au whai pisinisi Samoa. Ina ia mawhai ai ona o lātou whaafetauia le ata mamai o whai pisinisi mai whafo. E pei ona iai lau whai pisinisi saina. Ilo lātou ata mamai I le whaatino ina o lātou pisinisi ina ia tupu maola. E le na se lua tausanga pe tolu tausanga ai mawai. O le winga o le nā whesili I nisi whaamatalanga. Ona o tātou tangata ulore kupe le lei unga lafo aku e le awhawhinge po le akari I whafo mana o loto ina e whaisana whale o roa. Ai le ai ma se ata mai whaapisinisi, whaafai pisinisi o iai. Po iai la se manatu whapena, se tō whapena I lau fionga, e ave se fsosoani na I o tātou tangata, whai pisinisi. Ina ia omi ona whaafoel pisinisi. O reisi vaenga, ia po oni o loa fo I o lai te tau ona whaapau pe a whai alatu tangata e ave sana whaatau se fulu ni po ni whangu waila awa o ngā, ia alae le mwhai ona iei se discount fo le whaapau ni nei. Ina ia mwhai o ngā pākengi le mea nga, ina ia maua le tupe. Ai awane I tau fia ia le whangu e mafo ia I lungo le whata. Mare ngā whaaloa Leatinu'u. Ia, o le tūlanga lea iei. Ina ua o mai tātou whainga mālo tonu. O lo o murimurita ia le tūlanga o whainga pisinisi le supply and demand.
o le taimi e maua mai ia mea ia na tūlanga le susu ia i tau o mea nei ai wa ave e se tatou price control board le na iai le o toi te tai mai tonu le price control board ina ia mawhai o na toi tilo i tau o mea nei a mai Samoa ai mai New Zealand ma Australia ma le langi ato e mai tonu nei Samoa ai se umo fo ia tūlanga le o ina o tatou tangata whai pisinisi e sa o le leila o fionga e le whainga o pisinisi sama sa ina o mai e tatou whanau I whafo whau se whalo lo wha no whaito ina mana matua wa ese competition ne wa ye teimi nei I te tono Samoa o le ua whilongia nei mai si au whai pisinisi lea saina e ofo ia I latou wa lewa o na whai pisinisi tono Samoa ua a mata o na latou feelinga le mea lea o le hit o le sau o le whai pisinisi mai Asia mai saina e vai asi aggressive like titi o le whai pisinisi le saina ma le si mea o le whai pisinisi le saina titi loa ia na o le tamao ainga na o tupe mo o e foi e tua iai o tatou pisinisi e alu le nu e alu le loto e alu lo ainga e te fiu e tau whaavasenga le polofiti e tele ina alu le tūna alu pisinisi le saina e le ini mea whapena o iai o le tūlanga foi la le ua iai tatou I le taimi na alau mai iai te tonu I le to tele o whai pisinisi nei ia mantua lefto a tatou o mai leo amata ona ilo ia le whainga malone ia ale fast ia po te mai tai pāle mia foi I le tilo ina ia taun whai toi whapāleni ia le taun whai le competition nea I te tono Samoa o lesi mea e te tau on tilo le tatou le whaatino ino ngā luenga I le tiute customs ina ia mawhai ona tusa le leile le flow mai te tonu o mea e mai saina ma mea e mai New Zealand ma Australia ma Amerika wa to tele o company saina le ye e o ala tu e whaatau mai ala tu container mai o saina ai e te taula ona oso mai le wafo ina la I lo ele se senga quality o to ina mea nei le o lo mau mai ai ti tilo foi la I New Zealand ma Australia o lo wo fo ina e pisinisia sia mai la tu ne ala tu foi America me la vetas wa ma losi tele I le competition so tatou la I Samoa ele ai tele la se tatou malam la manga tele I le whainga o pisinisi nei vahanga na o matua I wha o ngā le lei mea to tia na o ngā I mwhai on wha tino mele ele o to I mwhainto e whai mea vanga le e whaloloa pops and mom stores I ma sanina ele o to I mwhainto e compete I la tau le mea leo lo I nei ai te taula le malo ona whai se ai ainga e wha pa leni ai la ina I mwhai compete pa inga lea sa iei foi pisinisi sa mawhai ona tu esea ele malo ele mawhai ona whai pisinisi e se saina a le la o fōringa mai e o le mea lava ia o saina e te tau ona o mai nei pau ala la tau pisinisi e whai o le wholesale ai le se retail ona o retail mo whai pisinisi sa mo a le mea la le o tu o mai nei ia o wholesale to retail ia e whapena fo I tatou pisinisi tele le iei o ele mawhaila te mai whalolo la iti ona compete ma le company le whaila nga wholesale ko e whaila nga retail o nga e control umai ia prices o mea ia a le whala o tiro te minei o le vaa ile tau o le freight mai New Zealand ile lua tau sanga talo ai ma le te minei o si itia I lunga fasu whapasene le ese senga le kaunga kār mele ua ia ngele freight e sau mai New Zealand I tono Samoa o lona winga woso fola I lunga tau le soifuanga o le sau mai Australia o si itia I lunga le onos full 5% le increase o le freight I le sau mai Australia I Samoa nei ai le tuanga I o le tiute mai si handling I tono le tunu whaatino I leo mai a container o lona winga o le matua I te le ar tau le se senga ona o tau ngata le sau mai o leo te le isu er tau o container mai Amerika o te tono lo sila fia fo I o to e masani ona a mai ala to container I Samoa mai Amerika te le ar se senga lo tau sanga te roi mar te mine ai sea
ona ua iai foʻi covid ua keleng kapugipugi isi factory ma punaga faapena ia ua taugatā e foʻi le tau soifoga lea la ua foʻi ua kelele demand ai ua kau leai se supply o le mea la na lau ua alai ona mafua ia le tulaga leiai ae toe vaʻaina itua i faloaloa la itua i keleng tapunipuni uma ua mai uma tagata le taulaga le foʻi ua taumafai le faiga malo e failaga zoning e zone off ia le island ina ia aua le toe o mai tagata mai tuā ia pia ae faataua ia i tuā ma tulaga faapena le la ua iloa nei taimi le covid i lockdown e o mai uma tagata ia pia e faataua ai toe o foi la ia i tuā a le me tauna ia tauna zone off e iai se falemaʻi ia iai se bank iai ni faleoloa e iai uma ni necessities i tauna zones uma nei ina ia mafai ai na leo mai la ia le pata ia pia pe o mai fala ta ia pia ai fa tau pe la tau yo tlanga na lo tau titilo e ta tau fainga malo ia langa fainta lefto a pe to a ono masina lewa tu la me ta tau fainga malo te le ia senga lunga tau no fai te le nga lunga tau no fatima ia pe ole tu langa le ai ile malo si competition na ia termine leo mai asia ia mantua fo la tu saina sama sani ma miel pe mita pe asau Samoa ia ele to isi pe mita asa war saina nei toru masina tauna no foi nei eto ia ai asau lola saina nei koru masina fiure su ia e kamilo ake o ku falolo ia e o umala vele official ole pan bien na vai te wo ngai sawale immigration le la wale on to tele la tu ele fo uti tiro te mai te pan mia stulanga tauna fai manule o lockdown ia fai po le alfa ngai fai istanga ta ye nei o taunto fa fo a o le fai to fa fo o le fai no i fa o la fo ye oli mai sai na to mai ni stanga ta ia o le fai to mai a lo ti tilo ta to fai nga malo i se tulanga ta o filo le o mai fa process va nga le to ave lava pisinisia ye termine ia fa tino ta to economy mo termine ia pe le talia tu le lo fio malo faftai matango fiel sa unanga tulanga lea ia o le ate talo atu lau fionga minsta ina ia tino mai le fa moe ia ua la vasi ia le fionga le mai tai palimia ia te nane lau fionga minsta man matanga duenga ia ai watu ia le nei avanoa ina i to se kone ia o le tatemi ia ta fai mai sau nuanga i vaenga te fina ngalo ia le ta fa tan nuanga le nei Afiafi ia ona ta tu tau mai vai ile ma le nga fa lo i lo fianga minsta ia fa fa tele la pe do fianga male nga fa sal lau le avano nei aso fa malu lu fo yo no tau su engo sta avano e fa nei fa tan nuanga e o pe wa to le lu aso tau fa ta milo ta ia na ona pisi la vai fo fuanga fo no fa Kapeneta ia eva ve nei tu la mo le to le fa ta tele ile malu se ta to tunu le pa ia malu se ta to tunu lo papa au i Amerika ia po se fia la va me lo mo me nei fa san longa ia fa ta tele la mo fa longa mai ia e fo se tala o sala ia lo fa manga lo mele o una wa e tu langa fa pene ia o na unga lava ele na ia fa mal na le tato mata upu ia e mo le atu fa tai tele mo le foi fa Manuia ia ele to telo se tato o tunu fa longo mai nei aso ia me se foi lua fionga masua nei va ngole aso ia Manuia fo fuanga sa patio lo mana nei ia so fo ia mai Manuia ia so fo ia kai fo ia na ua longo maua fa fonga anga le yeah so for after na ua o to fa fonga sa mo to sai fo e o le fatanoanga ma le fionga minsta te lainga ia Leatinu'u Wayne so ialo ia o tatou minsta le o Felauaʻiga o pisinisi ma la Manuia ia pe ona iai i nai se kone uma mai atu ia e pe ona whaalau loa momo atu ia o le isia tatou malo o le a talia nei ma so ai ia o le
fionga le Minisita o whātuanga mwhainga whaiwa. Ia le fionga ia Laaulialemalietoa. Ia o le tau mwhai whaasota ia tulaina. Ia tā tusia tātou pese lea. Ia e wawai ai foi o lau tō whita whaafongfonga Samoa. Ia, o leu sota i mai le fionga le Minisita, sunga le Laaulialemalietoa, Leuatea Polataivao Schmidt. Ia usimat whaafongga Samoa o le atu lo iai le Manuia. Whawhera i langang whaalalo, whatalo whaatu i lau fionga le Minisita, maror folau, maror fita fo i whaiwa o lo o whianga iai ma lau fionga e tēnane fo, pa i o tātou whainga malo, tāno whalawa, i langang whaalalo. Malo le soifo Manuia, soifoina. Whatalo whaatu le whawhonganga si o tātou watunu, le nei voi bai ngole aso. Hello. Talofa soifoina. Ia, langang whaalalo e whawhera, in whatalo whaatu i lau fionga le Minisita, maror soifo Manuia. Ia, malo lava le langi mamar soifo lau le leile nei bai ngole aso. Whatalo whaatu foi le whawhonganga si o tātou watunu. Ina foi tu le langi o lalom papa o aia, pa ia malma o lungo Samoa. Malo soifo Manuia. Ia, tātou tau whai wha malo i lau fionga le Minisita pe ona e Saunoa. Ia o le vi inga lava leo le tātou tua i langi. Ia ona o lana pule wha soifua e le ngata o so mātou o la vai. Ia o le o mau atu. Ia le langi maina mātango fia i lau fionga le Minisita. Pisi o tau le ne vai tau lau fionga le Minisita. O le ase tau tonga o iai le tūlanga foi o lo wha mau atu le popole o le tātou o tunu i le ne vai tau o na ua maua i la tau ewe. I le siama e pe ona mātou mau atu i whamatalanga. Mare ngang whaalolo lau. Ia, whawhitai. E manatu o le nae e tau te maua mai le update o le mea le ua o iai le tūlanga le tātou afia i fo i le COVID-19. O le pato a tatala atu ana nafi ia le sā fo i sā tapu waisi o tātou atunu ui le. Tasi le bai aso atoa sā mātou lockdown ai. Ia maua whai wai i le luas fulmul fitu. Ia tangata o afia. Ia, ere i whaingo fia fo i le tūlanga o le mtaupu o no lea whato a maua leo se whainu mela te le. Ai e fo tūlanga sa ia nei mtaupu e taitasi, tailua. Ia ai ono tūlanga o le waalele lea na sau mai Australia. Ia e peo ili ana a matai ona mau se whainu mela te le mo tātou. Ia mai tau i le neiva iaso atoa na a matai i le tāpuni puninga e me se fo i le tau mwhaingo treatment. Ia te lo lava vi ia le atua le alofa malanga lei o lea e iei le teritonunga fo leo lo mwhaina in control. I le tūlanga o le whaso solo pea o le whainu mela o le ato e afia. Ia e o maila ana nafi i al whainu mela lava le na o le iai e le lua su fitu lava. E le ito iai se whaupoponga i le terminator te Talanoa. O lo tālia le si update mai le tātou mtanga luenga. Ia mai se foi whaatulangana le wa iai e le tātou malo. E to e ave ai nisi o lau whainga luenga e so swani. Ia mo le tātou komiti whaapitoa foi leo le New York. Ia le tau whainga vai na ia tapue ia mai maua le anganga foi leo whaamatalanga sao. Ia atoa i male lango e tau foi na sui le sema e so swani mo i la tau leva na whea ngai male tau i vingo le whamai po leo frontliners. E o maila tai au nei ia o lo lusu fitu pea le whainu mela le iai. A le whiwhianga lava ia ona o la tau lava na malanga mai. Ia o lo ta fo inisio la tau
sa luma fale iai le whaafelo ingo le taunu mai o tangata ia afia. Ia maolo o ave pe tulanga le nofo e sea umala tauna. Ia maolo ia lesa mai I test sa fai mo frontliners. Ele iai se sina afia se ivana ngā I lava ia tamai tai tausi mai ia o lo ono nofo whaatasi mai ngase ngase. Pau ia tau e to lima ia e afia tele. Ia le lau tele lava o e na afia. Ia o la toua na malanga mai Australia, ma le lava e tu mawalenu mele le mele na, ele I maua la polasia si latest o le Afiafi nei. A o lo iere tel tonunga ua a mata na tu ma whaititia, le tūlanga o le afianga o tangata. Malo, whaftai. O le pi maua tu lau saunoanga Laaulialemalietoa. O ye nisi fuanga ini sui fou. E fesoasoani ia I lātou nei le matanga luenga a le New York. Ia po le taiulu fo el soifua maloloina. Wa leva o na whea ngai ma le ngā luenga le nei. O iei se tau mawhainga lautou Kapeneta e le whionga le tamaitai parimia mautou whionga I Minisita. E toi whaatūlanga ia tūlafono mea. Marengang whaarolo Laaulialemalietoa. O le mea tonu a lesa whianga I marka Kapeneta le vai aso atoa ni le lockdown na Sufogaina. Toi whaatonuina le whionga le tamaitai lo I sili. E toi a mai le tūlafono o le whaangai o ina o taimi nei o whalabelabe, tupu mai le tunu, natural disasters. Tūlanga o le DMO, fo le sa tatu e disaster, fo le ane vaenga le vaia I tūlanga umapea whapetula I mai. Se whawhita auri to tonu lava le tunu I tūlanga tau wha, ia matūlanga malawhala nā tula. O inala le uto e tuuana iai le Polokalame atoa e afia mai lava I lunga le council parimia mal Kapeneta ia sau ia I lātou olo iai uma le committee au tele iai uma lava le mtanga luenga o le leo walpipui ia tūlanga sa iai fori tūlanga o le MNRE ia mamtanga luenga se uma le malo e ngafa ma le tau pulenga o le whala poputonga tele le sa na tau mwhai mai lava le sa whai e fwoi tūlanga o le whao ofa ma valelia ia o le tsunami ma mea umawhapena ai pei o le New York. Ona volefa to a tātou tau nuu le tūlanga fwoi le o le e mafuli ana I le whamai. E leo se mwhara nā tula ai pei e mafuli o le soifo maloloina. Ia pei la bala le sa mafuli anga iai le tūlanga o le vainga o le soifo maloloina ona o le whamai. Ai wa manatu o manau mia so soani ia tawaina iai nisi vaenga o le malo e so soani mo le tātou New York team. Ia le lau whaopopo iai tūlanga o le whaongaina o le Minisita o soifo maloloina e meise le Minisita o MNRE, siusio manga. Vai pe o inale iai uma tātou sailingi fo iai teimi o whawhitauli. Ia fono whau tua tele le nai afia o mai nisi o ulu matanga luenga le malo I ona vaenga ese uma a whapena fo ima tūlanga whalapo tonga tūma oti o lau whai pisinisi. E la vea umalai te tonu o le komiti whapitoa tele leo. Ma o inala leo toi anga I aile tāpenanga ina ia maua uma whamatalanga e tāla whenga I aile puipuinga o le tunu I tūlanga lau tele. Ia le na o le soifo maloloina. Ai a fia uma le Kapeneta a toi lona vainga lau te tele maulo mtanga luenga uma. Malo matango fiel whātua whala inga le nā Laaulia pe ona e saunoa iai. Ia no mia iai te tonu ia autoa whionga I Minisita. A tonu o le ale toi mapuna I foi ia tūlanga masalo mia o le whatinonga o la tunga luenga pe ona ala langa mai foi tangata I ni ona po pangalawa foi ia tangata o le tātua tunu. Ai whaftai. Le ase vainga ia I lātou ia e whapea pe to fitu ia I lātou ia na ave I New Zealand lātou suenga e whamaunia mai e protest. Le whapea o le isi vaenga e maua le Omicron
a o le sivaenga e to tasi e maua i le Delta. O i la tau ia o lo afia le wha i le upu fo i lea e pe ona sau noa mai ia i le CEO o soi fua maloloina positive ai le aini symptoms o i loa ai le tūngā o le afianga. Si mai a se sau noanga lo afionga. Le tūlanga le nā o le e matai tū, wai o le mea sa o lava na ave. E se fulu test. Yeah. E se fulu test na ave. Mani. O le la ufa maunia mai le to ono. Le na o atu lunga Kapeneta na nafi, te la tua na nafi. Tasi le Delta ia ma le lima le Omicron. Ia o le tūlanga la le nā o le ta atia li teimi nei, o lo whaatalia po whewha i eide si to whare na ave. Patasi. O le mea siri na matai tū le lei i Suasua, o le whaamaunia ma le mautinoa lea. O na leo ave test nei se fulu o tātou testi na whai nei na ave lole i New Zealand. Ia o se fulu le na positive tātou le amatanga la. Ia leo mo mai le ono lea e whaamaunia, a le whaatari la le wha. Ma o le tūta ua le na o le afia ionisi tangata fsosoani le taimine nei. Ina ia mauti noa le leile tātou whainumela ma ia le tūlanga le na o le taliton winna. Ia pe na e sa unua fo ile fionga le whaurulunga na tanga luenga o se fumalo loina. Ia o sau test positive. Au fōlinga o tangata. E leo iai se tūlanga whapupoleina. E pe ia o lae e normal ia le conditions o tangata. O la ele peila o isi mea ia ma waisi atunu ue a la vea lol tangata ia o tātitia o iei fōlinga o vaia ia ma me whapena e fōlinga ma. Ia le vainga lea ia le mori mau lea tau mai. Ia e pei whapena le winga o lo tau mwhaifo e sa iri le lei ia sa o le lei whamtalanga ma ia matua whamaunia. Wa afia. Malo whaftai lau fionga. O le se tūlanga i ni malanga o fau watu sa ua umanta pena ma whata oto ia le sketo o tū maua ia malanga ia na atowhai tau nuu le tātou tu nuu po o iese suinga. Maranga whāro. Talu mai na whaile tātou lockdown ua tāwhia uma malanga. Ke ia o le fufuanga le sa whaile malanga le na loatu le utatou afiai le na sau. O le malanga na sau mai Australia, na tu e lua se lau mon tupu pasese. Ai na ave se umalava ono le pasi o isi o la tau e malanga mai malanga. Ia to e le fitu su fale no mai. Ale na mafua no mai le va e sau fe mai ua maua le. To se fulu mua le tatou. E man to for se fulu le tatou amatai su tas. O ina la lea na mafuaina ave testi e New Zealand le maua mai ai le. E wha mauningo le ono, o lo tāri e wha. Au manatu le Kapeneta ma le fionga te mai taipare mea. Se i tau kolopala i titia, ai mai se amalanga mai i Australia. O lo tau fia nei malanga na tu e malanga mai New Zealand, ia ono le puipuinga lapa. Na o valele fo i cargo flights. Ia ai o le mefa ua tau fia ai le cargo flights i le teimini nei. Ia malanga lea na tu e senei le au tau apu ma ave New Zealand. Ua tau fia uma ona o le puipuinga lava ua a mai foli tusi le malo New Zealand. Ua madi li e ta ofi le malanga ona o le puipuinga lava. E la ua kolopa ai le malanga le na avatu e foto titia ave ilta to lua se lau mon tupu le na tu e ave nei. Au tau fia uma. Ia Malaysia mea ua polokai. Mana tua foi o eso foi ina o le team umale sa lato handling umale malanga le na o mai me Australia. O la quarantine umalava. I lato umai na afia kiri ang alvale le o fitu sufa. O la afia uma manofo baba ia umasei tilo mababa. Pe fa mata wa o tual fa mai po waliki tual fa mai tato frontliners. Ai fa ftai le tu o le lava wa tolu tato test. E le se o afia se i vana ngai. Le toa lima na i tausi soifua ia e militino whaatasi malvaenga le mai o le ua afia fo malatau. Al tulanga nei malanga ua tawhia uma malanga mo teimi nei. Malo whaftai.
I lau whianga ni Minisita mo le vaenga. O le pi e atangia mai le mātou whailo inga mo le whianga i le Minisita ia Leatinu'u. E pe wa yese whato whala inga i lau tau Kapeneta. Tā fia ai le toe ave o tātou tangata I whawhoi ngā ruenga whawhoi te mia. Mwhai ana e sāu noa e whaalawa I tele ia le tūlanga o ani mafuanga. Ia, e te sila fia so e fuaina matuila e pa. E o tu nei na maale ale te whafonga fo isa la fo le mato upu ma olo ma le atinu ule amatanga la vol taunu mai a ua whaasolo la kako Polokalame nei ule aveingo na tātou tangata I atunu o mau. E leo se mea te tau na tātou whaaua wina mo se teimi umi. Ona e le mawhai ilo lava te tununga I a te Minisita whātoanga. We can never depend on labor mobility e ave ese ma le tunu. Ona le mela nei tupu. E tangata whainga luenga na ave I whafo. Ai reise si e nonofo e tau tua le tunu tulanga tau whātoanga. O le mele na lewa amata na atangi al teimi nei ua lein tangata e whia whiau. Ua amata na o le mele na ua tau leini tangata e ngafa ma le tūlanga masani po le malosi Renu'u e anga I tonu e ngadue ina le vao ma me whape na mo le lumana. Ia o le tua na e tau tala pe ma le nganga whaalolo ma le tau tala sao e taun tātou wha e te langa o le malosi le o le Leatinu'u o tangata e no lua ina whaatoanga whainga whaiva la fumanu. Ia, e le ngata whailana, awa amata na minia, a manata na whaoa maisi tangata whainga luenga le lei o le tātou malo ma kampani tumoti. O lona winga, a tātou le whaetete, e umane, wa leisa tātou leipa. Wa ngā I tangata sala lau e atina e ia atina e isi e tunu I New Zealand ma Australia. Ia e tūsa meme tātou. Ia o le nganga sa o na le sa whai atu e whele upu a tonu o le tātou te mana o mia le teimi nei, but for the long run. E le te tauna wha au au pēr. Ia Malaysia tū sa popole ai lava so e fwoi no mela I ututupu pei o le o atu tātou tangata o le se COVID I Samoa, a le o tātou tangata I New Zealand, ma Australia o lo asa whama. Ia, e se tala whanau noa fwoi na mawana nafi. E to lua na e tātou tangata watu I nei Tasmania o Madiliu. O lea ioe, o lea watu le na watu pasi atu pepa na fi Kapeneta po le itu la e lua. Mai eli tangata malona tino maliu mai Tasmania o sealo le Leatinu'u. Na alu la umalanga sili, sawai. Ia ele I vaa se toru whai tu la e tau mai fwoi malesi. Ia, o tūlanga lana, e nai te sila fia, ia ua o tutupu. I le tūlanga la leo atu wa mai o. O le si tūlanga, nai si fia le last year, tau sangan te nei whāti no Madiliu na mai, la bebe I ta vale, a fianga I whaala be lave. Ia, o mena lewa a matana tutupu, o mea tātou te le mana o mia. Ia, ele ngata fo ile na, o whaala be lave fo ia wa tutupu I vao a inga. E alua tu le si tama mariteine nei le no nofo e uma nei wana nofo mai o. Ia wa tele I male bebesi I tūlanga o tama I tai ma me whapena wa accessi I pia ma tūlanga o fola au whasaina. Ia ma tili eina sui le te leo le sui fuanga ma leo langa. Ai pe o I tūna I le vaai ma mao lava ia pe on sao noa Leatinu'u. O taun tātou tilo le wala. A le la o mai tau watu le si mea la o a matana ofa. O matana ofa le no fo mau. Nanga e wai mantua foi tātou tangata a o lava e maria le loto a saidi malo. E le tai tai tutusa ngā io ia leipa alvaenga lai fafo ma tātou. Ia o le la o ia ilola le merena. Wa matana va aile au fai whātoanga I Australia. Ia whala lalo mal pepa no fa mau e tapenatul to lua ma le tari ma le fine nei. Ia al tūlanga na. E ia ile mea le o vai e tu ia I Brisbane.
tam fai fo le se lato target, population target. Ia umane le 5,000 wa le 10 miliona population. Ia olona winga le metu ua minia a tatou tangata. Pei sa le ia me fo le sa fai ini usila o tatou quota masani iwa se la ua tangata e mere quota ia e umane lava pena se 5,000 o. Ia le mela leu tatou walwa. Ia saro leu tatou se vali le tausu wafe tangata. Ia o tangata fo ia. Ia, this is the power of the nation. Tangata malorosi, tangata ngari rue, ia, e una o toi na me fōlele o aila ngalue ina mwhanga ioi le tūlanga mea ia e whatūlanga atu i le tamao ainga. O ai e whaia mea ai, o ai e whaanga ingoinga le tau mawha ma le tau tuaina o le atunu i tau mawhtanga. E ngata i mea ano la fumanu ia mai. E peo le popolenga le nā lewa mata na mata i tū. Tau lava na ngai le tātou whainga malo e tiro le me ina i ono nofo tangata, ma ti na e tangata i to tonu lava le tātou atunu. Peo i nā le sa fito i tonu i el tātou Polokalame fo le tai miliona tā la ale tu malo. Wa fo i ra no nofo ia tātou tangata i tātou ele, whaia tātou ati na e nei, e au normal Fai'oa. Ia wala ise option tau teo mai te tonu, o fesuru wa i solo tangata e reini ngā luenga, lei fo ini mea ngā rurue mati na e o lato bolanga, ia u whape nā lava na suru lore tangata i ele mea o lai. Ia, le lau apa mai loa matunu mamau, abatu. Ia, le batunga lana e ia le mena e tupo i whawhita auri ma le leto e fo i mati. Paftai lauli o tulepa. Ole Malo se fo malo soifua. Ia o lo langona tulava o lo malo silo si fonga. Ole ale tam fai aru mau fesili. O anga itonu atulava I me o lo tupu ia ma fa peona vesi ar tatu atunu. Mo ila tovia na mai Australia le e manino lava a o li filosofi le vaa o uma ona fai ala to test. Ma negative uma pe atusa I le vaai fo I Australia ia. Le va la le filosofi lunga le vaa ma Samoa. O ia se sila le tatou ale malo. Esta ili o fe tonu na toe pisi e tangata ia. Toe lave vea e tangata ia. A o le tu vai Samoa. Hafo le winga na o le structure fau le wa u whamtala atu la matanga. Ia. Le o tātou toi fo I le tūlanga le DMO le sa tātou sau e le ofisa o sisi o manga yaso ia. O le disaster management organization. E toi whatiro tiro mai mea I tiro I le tūlanga tonu len tātou popolei o where mea wa toi filosofi mai ei tangata ia o lena ave uma au lape. Kapenanga o le mala. O whea tonu e fia I tūlana whai ei last test. Tapu mai wa kiria o lale na iere kiria lea aile I osol vadele. O whea mai vadele sa iai taunu te tonu I tangata e a fia patasi. Mantua le bubble. Once you get in the airport, it's all bubble there. E tātou ke le loa le mea ni. O whea na mantua ai. Ia o ai inga ma mea watu ine. E whai a si strict. Tono ku tu e lua se lau mon tupu pasesen tu e mai. Ai sauna to fitu so fale pas. Ia mai e le fa pe foi tatou te fata malai. E te tau foi na matai tūl au whenga luenga tatou lei o. In gate out le tatou me Australia. E le te tau foi fata mana. Ma pe yeini tūlanga i eise fa fita au li tūla. Ia o tatou au whenga luenga la vai olo matai tuina. Olo i e foi tatou konsula malatou inai I Australia. Ia o le latou nam ta whaioi ia mautinoa e ia auane I eise si Afia matulanga criterias e mwhaina malanga mali tangata. Ai pei manatu le whainga malo e toi tiro ina ia whato tele vai malima e whaia le susuenga. Ina ia auane toi tūlai mai. So we are focusing I le teimine nei ia kiua le luso fitu le waiai. Au tu atu la. E le ai le tautata whatamala I le toi
whatulangana o le malu puipuia ato toa. O te remate ato plants ma me ina ia wana i te tupu me leo le. Te sao mai en tangata sto tele pe se furu pe dus furu. Ia po lusu fitu le fo leu tato ia. Ia. Malo faftai. O le na whalongolongo i se saunuanga fo i suita i a le fo i tu. O lo tam fai se komisi su e sa ili ai pe whapewhea le o atu wha mai le sa mo. Le sau silafia i le saunuanga. Ia, tau tala man whalalo tui. Ia, la o soa fai su ngai le yokis kangaka. Nari. E se menga le oso papena e menga ka su vale man loko leang. Pato atato Talanoa lava i mea tau su enga ina wa tutupu whala me lave o mai wa lele wa maua le ono sfuru fitu sfuru maari liu. Mea lale na e tauna alu i e tato teimi e o le teimi nei o le pale alunga le mata upu i le tūlanga e ba ai mamata i tu o mea lava e tutupu. O lo iai fo le sasi i tā penanga ma mea umai le but not everything is perfect. Ia peise e leo se wha mai na Australia le mawai o le lalo langi atoa. Anto koi tāte le iloa nei wa lele o mai itanga te tonu pēna o aitanga te siri na afia. Ai to whale atu ai nei tangata o le mama e otu afia i te tonu. We never know nanga unpredictable le wha mai. Ai o le saunoanga le suite ai tai. Se le o tuina leo na temi nei tui ma sua pain. Leo le mana o mia le temi nei o mai vai po lalme lango. Ai ua sautu stusi lima. Mana o mia temi nei o leo tau nuu le whaalabe le tunu. E tauna o mai whapea ia e tauna whapea le tato merea. Ufuan o lava i Australia tangata e o e vai umatato pepa mai ma mena. Ia o aila su. Na ngalo suite ai tai e o le pare mene tu le Kate for le Brisbane vai uma po foi pepa kuia kaka. Ia na si la fia o le fa mai o le tato te lunga it's a global issue. Al taimi nei let's focus e pui le luas fu fitu le wa fia. Ia matato vai a woni to tupu o le awala nei to tupu le wa pa fonga mai le tunu ia wa to restructure a to le vaenga e afia uma le mene nei pa bla pa po se ila tunu. Le DMO le sa ia ila matanga lava taimi o tato kia ngai male. A whao walelia le whao opo le tsunami. Ia e pei ona o leo tato li lifa le wha ma. Ia le la tau la muai le organization le New York. Le tato ke ia i le taimi nei ai ua manatu le Kapeneta mal pandemia. Ia po le wha ma e te tau ana fia umatangata o le whala me lave matu ia lava wha na tula le mele tato te iai. Sau mangana e le tupu ai se tupanga to fi mali o le tunu. E tauna ave fautuanga Samoa ia to anga e whaao ngāo tau mea tari fofonga fufuru malima. O le soani na le mana o mea tato malo. Ia e lor tu lai mai sa wā mana e pariso suanga e aru e poini stupe. A o le tau whaaso atu mele fai. Ia male fia tangata na whioti nene misela e whatu e pariso suanga e mumusu. La la mea le ao so e whai unga e le se i konfiki mo muale. Le mafuanga ngale o ka vari raro le waki. Ia e whapena se lang. Ia, whaftai la uli, ia manatu o le lava pia ngai le manatu tangata ia te outou o lo whaimita i o le malo. Ale hasa utare le Leatinu'u. O le wana watu whautuanga o e whaitui. Ia le lau toe vai atu o toe langa atu ina ua. O atu le wha mai o tatu ele. Aua tele le vaila au mai mau, expire le latau sanga. O le hase saunoanga i Leatinu'u ia usita ia le vaenga wha mun. La uli o le tele i o lo experience me la. O a unga io e sa positive lau test le. O le positive la o sa o le ian mena mai ele o iai se ele eni a unga. Symptoms. Ele eni symptoms nga ia ke. Ia. So le lau te mori mau atu rang o iai. A o le tala la ufo mai. E iai le possibility e stay iai le siama le ia tātou forever.
Ia o le mea na te tau na o inai o tātou tangata. Ua te tau o na o e whaitui. Pe o le mea na o le vai atu nei. Lea la ua toi langa atu le tātou atu nu e whaitui. A ua tele vai la au mai maule la tau sanga. Sea la sau wha mtalanga le tātou atu nu marwhalo. Na u fisini muri fo ni nga. Ia, whaaftaitu la epa. Ia wa si le fia le leisi o tātou atu nu. E al tūlanga na le tā milo mamao mai ai o e fiwa tau balau. Ia, na vai atu lo wa mo i ane ane mea. Ia tūlanga na leo o i el teimine nei. Wa vai se unga fo i o tau mawhai a Polokalame whalau loa sui fō malolo ina. Ia, se fo le tau manuo ele i aise fo le mai ele ia vea i eitu langa o tui ma mea ina ia maua me la talata ane. Na fo isa si la fia na tapuni fo i le atunu ai fa solo tui ai pei level tu langa masania ele e mana ia dei fo ile si tu langa fo le ai ata tau la volta ngata e fa kersiano a fo te si la fia le teller tu si inga au antivirus au vaccination ia e te fo i tu langa le ono le lato fo tel tonunga ia te tima inga la bai o tato uma lewa i te tonu o le siusio manga o la le tupu ia te o tupu ia te oi la fo me tupu ia te oi tupu fo ia te o le liuri onga la ma le pui puia ia e te tau na tato fusi manuti me fatasi ina ia awana i fatu la i se me e tupu ai se si fa la lave te le tato te le mafaina tato pui puia pa fatu tele a le tima ina na le alu te mini tato atunu ia ma le tūlanga la lea i mea fo i o le sosoani. Pe o lea wa ai le whai ngā malo fau. Lea wa sui mai le structure lea wa whai. Wa pe sa tau toso lava na o le sui fua maroro ina. O wale te taunga te tau se mata upu na o le sui fua maroro ina. Lea wa i ai le swinga te lea na whai lea matanga o le tau sanga nei. Wa ngai le malo atoa ea fia i leu tu e wha mautu le council. Ia kua nei toa iai le upu le whapea e whaito tasi a soi fu maloloina ia tonu ma whiriwhiringa ma ia inga ma me whapea nā. O le atu la i umatu le Kapeneta a toa ma le pāle mia e una i le wha moe moe. Ina ia fsosoani la le mele o tūlai mai wa naua e sauno sa oa. O le fulu e peia o le mea fwere le toa ruese ma tātou. La tātou me fōlava ma tātou peia o le o Simpsons na le mele alu ia ma le mea foi le e umatu lesi saulesi e umatu lesi model saulesi brand tūlanga le nā lea e maita watu le ia o tūlanga na wha scientific e re maua tele si vana ngā aile so fu maroloin ia al tātou mtanga luenga fo e leo ne tangata al tātou mtanga luenga e tō tele manono i tātou fo mai ma teine tau smai ata mamai Rono bing, e ta tau lavan tato fo ia. O le me foi le na tupu le misela o tūlanga fo ia. E le to e fo i se tala i tua a o le mela vale tasi. O le matua faile lei o le tonu mautu, ma faile ngā luenga ia fe soso an ia. Tua o tamaiti e tō lua ia na maali liu. Ia ona o le se o le tuinga. Ma se le mena tu wele vai la au. Umane loa ua fefefe matua ta tuita mai ta ofi e tuing a sauro malfa mai de afu mai a fano e to fita mai e fa pena mele e pe e fatala tu lavale tato watunu ile leo mai amana ia le fautu atu le suifu maloloi ia e va ailo i mata upul mele wal ia on fa pena lo top ia ila va ai malau titilo ile usta ia o tapu ia na fai ia na te le ale tūlanga o le tali se paia i lau mai tau i le Fai'oa i le nono fo le fale le usita ia a te le i o le tūlanga o le tu le leile na i lau mai tau ona na whai atu al tātou malo ma usita ia ia ma le mea le o le tātou pulpulu lima whātasi Wa mantua fo le whai te tenga le nei aina nei te i lava ua taunu mai le luso fitu
ia mata lona fa solo le mali nisi o le tuna sa pui ai ia peita ia ne fa ftai de lo fo le tu o le lava e malu I te tonu le au malanga fitu su fa le o le fo I wasiaki atu le tolu se lau o ila tou o lo o tala luma iai le pui puinga ma whainga umo ngai ngoinga le taunu mai o wa lele o le manuia fo ila tou ia ma le ti mai fo le na o lo ave pel tatou atu nu sa moae ia le lo faia o le mai o le saunga le mu ia ma soi fu ma lo ina le leo o tatou lima mo tatou ao ina ia tatou tu lai fatasi ai sila tuila epa ma soi foina o Papua New Guinea ono se lau o umo le Pasifika se lau lua se lau fa se lau e foi lai palau le tau mai foi ana nafi se lau mo tup au tatou tutuila na te si le fia la vea tonga la vea fiti la vea Amerika Samoa ai peia o le alo solo la per me au tafo tatou ele ilonga na tatou wa fia ele iau foi se tatou tangata fa pe o fano a le lava ele malu pui ia mal tatou teritonunga lava ele malosi o le tatou talo na pongi le alfa malo lo le tua tonu ina le tatou te malu ai pe le taunu mai fa mai mo tatou ia malo faftai I lo fionga le Minisita matau atu le tatou taimi Laaulialemalietoa ia le toe e lo toe telini nai a tatou minute ai toe tasi ala le fesili lea anga I le whaamai I COVID ona tase atua I le nisi tumaenga o le pi e mau atu whaitio ngā nisi o le atunu e whapeu na whai asi tuai le titi o le sau I tua lau tau update I le tūlanga lea o le pi e whōringa mai na to a maua le na tau maua le tala I le asa tofi e pi to a sau lau tau lapta inga le lockdown I le astona o le ase tūlanga fia sau no e lau fionga I le vaenga ma whaalola ia o le tūlanga sa o le mene nā le se le foi se alo le ato le la au se foina mana tua o le winga na le mele no fatua I nei o le swinga na le na fai ia mani o le o te nga fatia le au whainga ruenga le taimi nen mele ua lua tolu tau sanga wha au ngase le au whainga ruenga se fua manoloina e va ai mene mo tatou mani mana ia le sui o tata whainga ruenga ma sui le amo sui sepa wale to tusa ai whainga luenga se me tasi le taimi a tole nei wa ia ia le me fo le fatala le e fua fai unga Kapeneta I vi poti e mai lunga ma o fuanga fo ia le whaingo fiere whaingo fai unga mai le taimi ina ia sa o le fai unga mo le tunu e le whaingo fiere le taunu mai o le whainga malanga ese uma whamtalanga I taimi ala foi le toe fesui ai ina ia lava ma te toe le taimi taunu mai loa o le mele taunu fai o whamaunia le to se furu o le mele taunu fai ta ofi tangata e afia mai o lo whainga luenga ta ofi ma amata loa ia e whapena le langona e whapea e alofia le mena na o mana nisi lima manisi vai so soani ina ia vave efficient sao aua nei to yele mele o le watu atau mati mai a tau lava ia se o levan tauna le to whaia le mena o le aventato testi New Zealand moi ta pena va ro tau sanga tato ta pena o le fato a lima ono masina tarun tato tau nu ton o le kan tauna ia tato nen mena pe mena ia auto mo quick scrub nan avatu atu ma walo tau firo ya ale wo faya talon ave New Zealand ona o le fa loto lua pe sa o pe se e sa ona ia e pe wa manatu le tato tau mo fai pe le tato tau no mai tonu ia e tato te nga yo I sesi whainga fo e toi fetu na ia ina ia sao malelei mataimi e ta ua te taimi o le taimi le pepi te siri na taua ina ia malu le tunu a toi awana I mama I fafo pe mena lena I el polenga mani tau mai tangata
le ua maua le to se fulu a tangata ina whaingaluenga wo i o lato ai. Ia kuto ta wow mele au whaingaluenga na rua se lau mo tupu e mai quarantine whatasi lato. Male popolenga a nei ua mama i whawhal whama. Ia, talo whai. Ia ale sau, vi ia le tu, whaatolu na test. E le ia masesi lau whaingaluenga o le vea. Ona sa ia le tu le leisa ia i le mai tau. Sa well secure lato kia. Sa whaonga lava ma me sa puipu iai. Ia sei vana ngā ila nai te mai tau tasi ma ia ngafa ma le vai ngō tātou mai. Ai pei o le ngā ruenga le na lea manatu teimi nei. Ua mana mia le whaatulangana o sesi la sanga fō ma fufuanga fō. E whaasolo e luma le mele u taunu mai wha mai mo tātou. Malo, whaftai. Mātango fiele vaenga pe o na e sau noa manino iai. E tu sai fo i o le mātau watu. Ia i manatu langa ngā fo i o le tātou Leatinu'u. Ona o le tūlanga ua o mai ei tātou i le ni vai tau. Malo whaftai. Ia, se mesi sau noanga e lau whianga le Minisita o whaatoanga whainga whaiwa. O le ase tūlanga o ita penanga ni tanga duenga le ni vai tau. Ia, o loo e lei me uma. Malo. O le awa e ti ngā lava le lockdown, ia e sfuru tātou container na winatu i whafo. Mo le tau mwhainga e watu o loa ina ia mawaina i se e leni e lau whai whaatoanga. Tau whaatu langa foi pāu a le whiri le teimi nei o wa alalo. O le tele i o le afianga le wa iai. O le tūlanga o le toi whetau i o schedule o wa ma tātou. O le whai te tenga foi le nā o e whai ngā luenga i rungo wa e lawe vea to tele COVID. Ia, o mai e lama alo sa atua i le whaafe mai mo tātou. Mele tupu a whape sauni wa a mano loa sau tu uresi atunu. Ia pika a peresi wa o sketchu fo i o wa an tauntaunu mai tonu o le masina msara pe rua masina ma le afafta taunu mai. Ia ma le mela na le taumata o freights. E maule wa mai e tolu se lau pasene le si o freights. I le taimine nei. Ia ma i nā lea e ngawha i ma o tauri taumata o le loa awina atu i tato agriculture produce. Ia ai ta ia ila le tau o loa i te tonu le tato atunu. Wa e le mawhain tato controllinga. O le freighta ia wa matua i ta aloa le au whaiva al taimin nei. E le ngā tian mena ia ai whawhai lunga o le au whatau. Ia o le fwoi tau fe furi sa i ai le fina ngaro le tato malo. E toi whatu lai le tato price control board. Ia wa pei wa alo ai ma le au whai pisinisi ia wa alwal tangata i o te talalana man. Wa le to ye se tau fa tapula e apa ele li ma lo e fu il tau o loa ai mo le fai fa toanga la vai o le fili numero tasi na le utu lai mai wala intanga ta fai fa toanga nga lue ai vai le luas fu tol su wa fe le wai fa o le malo si na le no au na au employment au unemployment na sa nga fa lam ta to me Io, sa ngafa mal tuto ino fu fa ele lenga mo le tunu. Ia le la e tau tiro le awala wa. O le mena na le sa tātou Talanoa i fo le stemi mo fa ngai ngo masingi. O to inga mena na fa ngai na wa le tau mfaingo tātou fu fa ele lenga. A lo to to lenga ton tu langa la vai tau fa ngotanga lo ye pe o lo no foi sa mo nei tu langa masani. Au fe la fu manu fa pena fo. Ai whaaftai o le wael tō whaal tātou malo. E tau iai le fua ina le leik. Ina ia tiro ma mao. I le te tauna tupu pēle mea leo o le o tātou tangata i whafo ai tia i le atina engo le tunu. O te wha Manuia le lau saunoanga lau whionga le Minisita i vaenga le peona e saunoa i ei waa. O lo tū mau pēo na tū mutumu le ngā tai whale o le aine o Long Beach mātou te ngā luruei. I waala o loa. O ine iana a mata mai a November le tausanga len te atu nei.
ona poloka ia vaa mo le Fetalaiga inga o loa i le lalolangi atoa i le wafula tele a mātou i nei Long Beach. Ia atonu o le tūlanga le nā ua mafua ai ona le anga whaia le tamau a inga o le lalolangi vāne fo i le whaafonga mai a lau fionga. Ai o le mesilon tāua o le nāe ua sol le ia fuanga fo i a lau fionga le Minisita ma matanga ruenga tusai fo i o le tātou au whaifatoanga. O leisi vaenga e pi tau maua tu i lau fionga le Minisita. E pe na o leu te mana tua na e sau noa i no whalongolongo i lau interview i stasi fo i o ala leo. E pe o le e ngā lulue le tātou au scientisi na ia whaia le whalau mata i le ulu o wangalo ia tau po ai si la au e pe le na o le ulu le e anga i ai so e ngā tātou tangata scientisi mo le fausiaina i o le whalau mata. E whain whalau tele lau whina ngalo tūlanga le se imanino mai. Mare ngang whaalo lau. A foi o le tatou manu lau tire na so e foi na le taimini nei. Ina ia mau pele tunu. Ia. E ele taimi e tau Afioga ele tatou export ono le tūlanga le wale lava me awina atu i fafo a tau na whaalava mo tatou nei. Mali. Ina mea le awana i tō tupu le mea le wae pe o loa lava ia e mai fafo. O le tātou te whaalango te le iai ia suka, masima, whalamaka, moa, ano man Fossie. Ia whalamata la, e re nā tia o leua tolu ia umasuenga umanei te tele tolu. Mo mua le ulu, pito le talo, pito le manioka. O mea nei, o leua umana whaisuenga ma leu whaatatia, e una i lola au whaifatoa. E to tō me ia ina ia whai al tātou whalamata, mau al tātou whalamata, e le te whaalangolango ai i le tūlanga le tolus fulu fast food container i le masina, e lau mai fafo, le whai ei mei ei nei, le whai ei whalawa, keke, pankeke, o a uma mea tau whao ngāri whalamata, pizza, me whapena, a le tūlanga le, o le whaalafo le au whai whatoa ngai to tō me ia malau mai. E le mata fo i leo le toto ina fo i o le manioka ua le tūlanga o le feed meal. Ma mea nga i ngaosi ai mea tau mafa. A mea ola, ovi, ma moe, ia oia. Na mea foi whapena e mawai tūlanga o le te mao ainga i e mea tau mea whanga ma whingota. A le sros lava ia, ua umana tā pena le sros tūlanga ia. Ma le ua umana tā tia ia formulation e whai e tūlanga o le mena i le il tātou uru le ua 11 tātia le uru. Ia e pei ua whaingo fia le mea le walu nei. Na o nā luatua i fafo, ia ave uru frozen ave fafo. Le tupe vave le mo le aturu. Ia e o le tūlanga le long term plan. Ia o le tūlanga le fisuia inga o loa au mai fafo. I le tūlanga o loa iaile o loa le ngosi ai tonu le tātou aturu. Pe vun tātou Talanoa fo i seisi Talanoanga. O le toanga e whai tātou pā moa i nei e le to te leisi ona su fitus fulu container moa ia a ele atunu i masina u. Ia toanga ina i whai e tele la fu moa ina ia iai pele replacement. O mea ia la mai whafo e whao ngai le atunu. Ia ma le te lo isi me uma pe o le leisa e po sa tātou Talanoa. Ia o tau sifia e mata o tia container leisa nei la umai e whawhanga i le atunu i masina uma. Ia ele o whape o onge le tūlanga i fua le lei o tātou fua whae le leanga i tātou talo, whae, tāmu, oufi, manioka. Ia ma le tele ma le anono ai o isi fua whae le leanga. E tau mama whae le tunu, e kipi lalo le. E tātou woe avere ta mao ainga isi malo asia e ngausi mai aile. Tātou whalau mata i Australia, ia ma tātou alaisa mai i malo asia i e tele i fol tātou tupe alifa. O le ase tūlanga e lau whionga ni Minisita o le ngātai whale o le tātou tunu. E me se whale tau mwhai e o tātou au whaiwhaiwa, au tau tai o le tātou tunu. Peo na matawina i teimi umawai, tau nu mai neini wa a halo atu mai
i lo tātou tunu e lilo fia le laulau i le makete o i meo le atu. O le ase tūlanga o iai le ni vai tau. Maranga whaaloa lau fio. Ia ono tūlanga la vol wha mai le whai matao fio fiai. Ai o le tasi de nei ati na e o le ua li lifa iai le vai mamao. Vai mamao le tātou malo. E te tau lava na tātou tūlai e wha mapu e tūlanga whainga whaiva. I le tunu. Ona e iere tari tununga o le tasi de nei wha langolango manga o tātou le rumanai. Ono o tūlanga tau whainga whaiva. O le taimi nei o lo o tapena la o pepa e awer Kapeneta. E wawai e se mai ai le mtanga luenga o whainga whaiva mai mtanga luenga o whatuanga. Ai whaatu matila lava se mtanga luenga lava ia o whainga whaiva. Ina ia matua i awer wha mua al tātou malo e matua wha mapu e li tūlanga nei o le sa idia umo mea e whaatupula ia ai le leia lo ia o mea lava tawi e le tunu. O tausanga lua fesu ono na o mai ei company e lua i te tonu. I le tunu o le company i ane lena o mai e tau a matal wha moe moe whaftai le tua o te tau mai. O le lava eno nofo company nei i le i o ese. Ma company o lato whangota, lato whangota isi sone o le lalolang. Ma o mai sa ati mai nei Samoa. Po i Samoa na le lua se lau mai le whata whalo na sone whata ngalo na EEZ. I em whain tātou o tau o sone sa o loto o le lalolang. A iai fo i la isi tātou whainga pa anga ma isi sone sa o loto o le lalolang. E ma whaila na ova a ia ma whangongotai. Mo mai masa ati mai I nei. O na tātou exportinga la ia ma maua I e pei o loa Samoa. Ai len tātou ia. O le tūlanga la le ia te mini, na mai ia ma export ma abe. Pa mo mo ngā tiri mo le rumana e mai process ma abe. E se la tātou tupe e maua mai le na mai ia ma transcript for le mato e atu. E se la tātou tupe e mai. Pe a o mai le leifi lei loin fai le nei ma abe. E te le atu la tātou tupe e mauai. Ma toi mauai tātou o whainga luenga tai peo stakis le tutuila. O fuanga whatati tia la na leo whata avidi mōre tau sanga nei. O manatu e o se awala pito siri lena le lei e whatu la I ele mtanga luenga wha mau tū umalau whaiwhaiva o pole o me whangota. O le waa surveillance ko le pai pe o tātou ngā whanua le tau tonga whiti atu ne le pā unia. Ma le ni waa le savili ma me e wha le lei ati le tūlanga tau whainga whangota. Whato e tupula ia tūlanga le lei whawhailele ngā ia. O whawhailele ngā limu, whawhainge ngā ari ao whaisua. Ina ia matuatu la I lava le mtanga luenga I whainga whaiva ise tūlanga matuate le lona la sanga ma le whaalangolanga manga o le atunu. I mea lava tau whainga whaiva. E le ngata la ina mai, wa e siri fia o si tātou atunu o tātou masani le tai atu. Tātou I fo I lo I eita la tuu I leo tu poto fo I leo le ia na palasi palauti. E no nofo lava le nafo. O po fea le langi tā mina miro I ele le Pasifika atoa ia ia le teimni e tātou te vai I lava le laua manu. Ia martulanga na olofa pena lava le o ngā sami e tātou. I lau la tiu tira mamao. E le tau tātou whata malai wae o le ia le mea le atua. E tupu e le uma. A tātou na atua e harvest mai e le eise ngā luenga tele e whaia. Wale mea i le lei me whai ngā luenga, le lei waa, le lei tangata la tau te whatinoa. E nā mai lo le whai le si ngā luenga le process. Maua ngā luenga. Hata maua le tupe whasiri maa vei whafo. Ma le tūlanga le nā le wha solo mo le teimiri nei, ina ia aua nei tu e tau mia, le mata ngā luenga o whai ngā whaiba, I lalo le mata ngā luenga o whato angam whai ngā whaiba. Ai ai se mta ngā luenga tauna tū mātila le teimiri nei, whai ngā whaiba. Se toi tūl te tawa le vaenga lea peona e sa unua la auti. O lono winga o lo whina ngalo,
Tuma oti lole matanga duenga whainga whaiva o le a ese fo isona Minisita. Si fa sa mai a upa mo le lau Afioga Minisita. E lalo o le Minisita o le whatoanga whainga whaiva. A pei o le ese lona matanga luenga fau. Okay. Ya. E ese lona matanga luenga whaidona CEO fau. Ma lana au whainga luenga fau. Ina ia awane te tau mia i alu lalo whatoanga. O le whainga whaiva tauna matua i tu matila ina ia fesoso ani sao mai ai si foi matanga luenga whainga whaiva. Tanga le alu le taimi nei whatoanga ma whainga whaiva. E ia al fetu mia i foi lea o mea le lei lau whaiva e le lei mo lau whaiwhatoanga. E ia i tu langa na e tau whelava sa i ai le whatinongo ngā luenga e puni ti ai mano si anga le au whaiva i e whasolo. Pe a ola vai tu langa le tau whamapu e ina e tau ana ta tala le abanoa. Ne ia uene isi me punti ai tu langa tau whainga whaiva mo le tunu. Ya. Salo lewa ta to ai tau no mai le si u yo tatou maftanga ile ni yaso lau Afioga Minisita. Ya ai atu ia le nei se kone o lo toi o tatou Polokalame. Ia mai isi saunoanga i lau Afioga. Ia inisi fo vaenga i Afiafi na ia mafesili. Ia madanga whalo alo Laaulialemalietoa. Ia whaftai so foina. O le mele turi matai o le taimi e la tuelka ko container na ia o lua. Mo whaatari. O le taimi nei o lo whaasolo peta penanga o no le tūlanga fo i o le mea o lo whaifoi matutupu mai. Ia ma le tūlanga fo i o le turi o le taimi. O le ua pasi alo ia le tātou Export and Import Authority o le tasi le nām tanga luenga tele. Le u whatūlanga. Ina ia matua la mua le malo i le vainga umo tātou o loa e mai tonu. Ma o loa awina atu i whafo wale tina e no le tunu. I o le Export Authority la, e matua matala ia wanoa uma, sa le maua mua, i le awina atu saoa o loa Samoa, i atu nu ma mao o fea lava, po ina ia o loa Amerika, po Australia, po New Zealand. Paso ia na e tisi le fia le teimi lava nei o loa tau wasa atu lava nei exporta e watu o loa. Ai a wha mau tū loa le i tū tino le, ia wati e tangata exporta i lungo le malo. Maua umar so soni mo la tau e meise whawhaingo fia ina le vao le malo. Ia martulanga e whawhaingo fia tu la fono ma ia inga uma e mawhain whaulu whale atu po o loa tau whainga whaiva, o loa tau whatoanga, po o loa wha manufasi. I te tono Amerika, ia e ui umai lalo le tātou mtanga luenga whaulau whai. Ina i patua whawhaingo fia ai e ngā luenga so soni mo i la tau a vela export. E sa iei mo mua tato division le mo mua sa iwo tato PMW. Produce Market Division. Vole sa fai? Ono taimi le weskeke. Mana taimi wa lusi fia e le popole se malo le tupe. Na vai tau fitu fulu. Lalu super sene sa fa tupe umai fato anga le estate tausi. Ia, na fa le tonu role estate tausi. Ia le la eku ia ma tato exported. Taimi nei. E pe o le nganga o le tatou malo fau. Ina ia matua whatu la i le tu tino lea. E fe so ani le awi natu o loa ma wha lawi loa le laro langi a tom sa idi maketi fau. Ia pe uma so foina ia o le taimi lava wa na aso a watu na i tatu tangata ia e le lopo ai o iai. E le se si whasara laua. E le se si il wha iloa ina. Ia al temi nei, e pei o lela a mata na so o le pale le ere e so. Le pale ale fatu e tofu al tangata malana pitola au. E ta ua fo ile mentato Talanoa le lua fo mata fai oi. O le tau mo fai fa la lua wa e pei a lua tau wala au au atu ma le tunu. E a tau nu fo tato container o fema wai o ame e mai. O le tele vabele na o le mele utato iai. A ele ia le ser container ma le wafu mata autu wai loa uma Amerika. Malo, whaftai. Ia, pia on whai atu, taimi o mawai. A toan mena la atupu. Ia e taunu watu o pre-sale. Ia. O formulation na le tau te mana o mia, taimi nei.
ina ia mafai ona tātou 5 whātasi, popu 5 whātasi a wale atina i o loa mo le atunu. Ia e whaafitai mo le tātou whātantanonga i lau sunga tu le epa ma lau to whāsue foina. Whaafitai tele mo lo ua manoa. Whaamaloa tu fo i le langolango mai ma le onsai mai tau whai o le tātou whainga malo. Ia me se fo i tūlanga umo le longolongo puiali inga o tātou Polokalame. Whaafitai fo i le onsai mai wa. Tau le maua tātou taimi ia e le o tue papai o wai lalo. O le waru whaasolo a tōl ngā ruenga le tau whainga o le. Le mau mea o tutupu nei, ia e tātou talo ia i le tua taulu, ia a tātou tō i afu le lei o le. Nei fo i meu tātou afiai, e whaafitai tiele le tau tua, whaafitai fo i lango i mea umolo o whengai ma, pa ia ma le malu si o tātou aturu. Ia o lo o tau walala ma papa au i nā tafo le langi. E mātou wala lofa tele atu tātou whelo i fo i siaso pa whape maula manoa. Ia tātou maua se whai unga o le nei, o ia so fia ma tātou talo pe i le tua. Ina ia tapu o ina pesi o tātou tunu i ona vanga uma. Malu whale tala le lei, malu whale atunu, malu whale malo Samoa. Ia wharupe atu le tūlanga whaaloalo, ia manu tele ina le iaso ma fufonga toe, whasoi fuia mai Manuia. Ia, ua mahalolo tanoa whaalele na uwhianga ni Minisita, sunga Laaulialemalietoa, tu sai o le tātou maafutanga fo i mal whailo inga i ni iaso. La le whaasiri se leo si ufonga le taia fau, ai o le tatalo lava tu la epa ma soi fuina, ina ia tō mailangi se Manuia, ia e se sa whaua pēr ma whaata mao inga i nai le tō wha, le whionga le tamaitai pāremia, tainane whai le maa ese o au tō whionga i a ri ima tamaitai Minisita, tainane whai o sui Minisita, e tusai o lo tō whaiva, ia tainane whai o ngā lue ina o lo tātou tanu ina ia tō whai se le lei, ai tainane o lo na while mū. Alo whangia whai le tua lo soi fua e whai unga nei vai asa i mamori ai, wale sa pati a tai au, mau ni wha manga ma te mau ainga whaleanganga, ia e te pu e ai pēr soi fua tautua, ia a wale a tunu i le nā vai asa whau, talo atu whai mo le tātua tunu ina ia lango malupe eina, ia i tūlanga o le wha mai e pe o le wha pore ina ai, nei o tātou tangata, o le nei aso i mori a toilanga ngā whaafitai, ia ona ua maua fui sa manoa si whonga le taia whau, mai au lua whionga i Minisita, ia e tusai ma le pisi o autou ngā ruenga i le nei vai aso ma le nei fwoi vai tau. Alo lo whaat fwoi si whonga le taia whau, ia ma ia iaileanga le leo le tua i whaiva whaiu o le nei aso e tenane fwoi le nei vai aso. Alo whaatu i lau whionga i Minisita, soi fwoia, mai e Manuia. Alo fa tele atu soi fwoi nam tu i lepa, ia alo whaatu, soi fwoia. Soi fwoia. Azivo. Ia. O le ua valu minute te ainele i tūlai valu, ua owala i titi fo il tātou teimi le nei aso ona o Talanoanga fo i ma ari Minisita o le tātou whainga malo. Ia, malo fo i lo tofita tāpita pua i mai. Ia, ai tātou le peselea. Ia, a fo i mai, whai atu se mātala tau mai vai. Tupua e o mawhauwhaunga Whaatinoa e leoa u whatunga Ua tu whatasi o le whatima Mawai le pese mani e pe ausu Ua o tu sia o le pese mo le la o langi tele Tu sia o le pese le loko lona mata mo fia tele Ua o tu sia o le pese mo e funga la o pele Ua langi aere o la o pese Lord
lato wana oe Ea tau nuku le wha moe moe Ea o te patu I o fofonga Tua tangia Mai ai o lo alofa Ua o tu sia o le pese mo le la O lagi tele Tu sia o le pese le alo Mata mo fia tele Tu sia o le pese mo e fumala upele Ua langi ai o la upese Siva mai la ia le pese Pa fitau ia ma e tene Ma a tope la i titi fo I wa le tele Le lopa ua tino Wa maniti na i o tino Wa mo oe mo a tau mai so manatu I write a song that makes the whole world sing. I write a song of love and special things. I write songs that makes the young girls cry. I write songs, I write a song. Oh, to see all the festival in love, like it's to see all the festival on the bottom of the to see all the festival on the belle, along your day, along the oh, to see I le pese. Lewa, sful marelua ne minute te ainele tu lai balu. Ia, mai, ele manatu o le, I unga fo I lea o la tātou Polokalame le ni pou. Le I titi le nganga whaftai tu sai o le mafuta mai, ia te nane fo I o tō whinangalo whatamali I pe o nou tō momoli mai, sa unuanga whawhei loi mai, ma le whatalofa, ia te nane fo I o tō whamanuianga ma lo whaanga, mo le toi le nganga whaftai. Ia, e wila fo I na iai, nisi fo I o le tātou tunuu, na whaalia fo I o la tō winga whatamali ala I saunuanga le Manuia. Ia e lea whaina, e pia o na saunua le whaatono o le nei au nanga, e le se manatu ia I mātou e whaalamelamme I o tō whinangalo. Ai o le mesile au na tāua o mātou I loa I foi, ia tūlanga o le au oina o lau tangata, mai lava I lau lai titi I lau tamā ma lau tina, ia se ia o ai po atūlanga na o iai, ia ai o saunanga ma tūlanga whapea, ia e mone ia upu ma whaamuanga ngana alo tātua tunu, ana e le saunua lava ma e tautala, e le ilo atu lo vava, ia ai whaaftai atu o no le whaali mai o lo whaavale walea, ia e le nei vaenga o le Polokalame ma le tautua al siufonga le tai fau, e fiu lava le ti apolo ia lue ma tau mwhai e whaaleanga me o whinangalo le atua e o ia le swinga o le tātou whinga malo I le nei vai tau, po a foi ni tūlanga tilo ma seina ia I le tuanai, e le mawhai ona to e fono ina ai le teimile nei anga I le lumanai, ai whai pea outou winga le mi ngao na o ina ai, ia po upu mātango fie pe le mātango fie foi po le palalau vale, pa wale mea ina nei le lava le tau mawhitanga alo ta mama lo tina, ia o le la e tau aiso olo mai, ia e le māsani ai mātau, e le I mātou te le ai ia tūlanga, ai tū le leile tāunga sto ina masilo matua, ia ma nai tūlanga whapena,
ia fia tausami fo'i ia toe avane tali ai le sua ai mo lenei afiafi ia mo le atu le agaga fa'afetai ai ese upo le tautamali se leu fo'i po se pati ua sala le si'ufoga le taeafou ma lana polokalame o le sa'afi o le fai'oa ia vai maluina o tou finagalo fale pe le fale o le atua ia ma ia alofangia le atua totoga pe malama fa'atonutonuina so matou vai e ala i lona agaga paia e pa'i mai o matou auauna fa'atauva'a o lenei po e le manuia o le atua taimi la lafo ai tino i tofaga ma malolo ia maua se tofaga ma se faiga malologa filemu e aulia ai le taeao muamua ia feagai ma sapati na e tulagi o loutou afio ma papa'ao ai o lenei atunuu o lo'o matou iai tapena ai fa'apusa mo le sa talatua taeao ia o lenei po e alolofa atu le auaunaga le si'ufoga o le taeafou le o lo'o ta'ilesoa le susuga le fa'atonu tuila e pasua fa'afetaisua ma lautou auna o soifuaia ma ia manuia. Our Samoa, the greatest place of all. She is green and blue, lush with beauty, hearts as pure as gold. Touch someone with tears of joy, touch someone with smiles of love. Oh, what happy feelings from such happy people. We are Samoa, people from the sun. We are Samoa, and our heritage lives on. Teach the world humanity and hospitality. We are Samoa, and God we trust in thee. Samoa, e pele oe isi o ufatu. O lea e se mea e ao o na whai e tau tuai mo oe. Osa sa e masisifo e tasi o le vi'inga lea i le lagi a inga manu'u ta'itasi tu'u mai loa ao ta te pese fa'atasi. Uso Samoa, whanau mai le la. Uso Samoa, manu manu i Leuatea. Laaulialemalietoa ese reloto aloha. Samoa, ole atu.
People from the sun. We are Samoa, and our heritage lives on. Teach the world humanity and hospitality. We are Samoa, and God we trust in Thee. We are Samoa, and God we trust in Goodbye, my friend. Laaulialemalietoa. Polokalame, ei alo mai Samoa, Siatalele, e mana tua vai pea, Leuatea. Oh, I never will forget you. Samoa ni Laaulialemalietoa. Oh, I never will forget you. Samoa ni Laaulialemalietoa. Say Fofogaina, my Samoa. Say Faiatu, Say A Le Susuga, Afioga, Samoa. Oh, I never will forget you. Samoa ni Laaulialemalietoa. Oh, I never will forget you.